자, 선배찬호. Самбайцгаана уу? 형제님들 명절 잘 보내셨습니까? За цагаан сарда сар шиндээ сайхан шинэлцгээж байна уу? 예. 저도 몽골에 이제 9년 동안 있는 가운데서 이렇게 조용하게 지나가는 차간사를 명절을 이제 처음 경험했습니다. За визэндээ Монгол ирээд ингээд 9 жилийн турш амьдрах хугацаанд ийм чимээгүй нам гүм цагаан сарыг анх удаага үзлээ. 예. 하여튼 이 어려운 시간들 우리가 좀 더 인내하고 기다리면 틀림없이 하나님께서 좋은 때를 주실 거라고 믿습니다. За энэ хүнд хэцүү цаг үеийг бүгдээрээ илүү жоохон төвчээд хүлээх юм бол гарцаагүй бурхан сайхан цагийг өгөх байхаа гэж бодож байна. 네. 자, 기도하고 하나님 말씀 배우시겠습니다. За залбираад бурхны үгнээс хамтдаа суралцъя. 사랑과 은혜가 풍성하신 하나님 아버지 감사합니다. Хайр нэгүслэр элбэг дүүрэн бурхан аваа баярлалаа. 영원히 지옥 갈 수밖에 없었던 저의 영혼을 구원해 주신 데 진심으로 감사드립니다. Мөнхийн там руу явхаас өөр аргагүй байсан бидний сүнсийг аварж өгсөн нэгүсэл чин сэтгэлээс талархаж байна. 또 우리를 주님의 몸된 교회에 지체 삼아 주시고 날마다 때마다 저에게 영육간에 살아갈 수 있도록 은혜 주셔서 감사합니다. Мөн та биднийг өөрийн бие болсон чуулганыхаа эргэтэн болгож өгөөд өдөр бүр цаг хорон мөрд амьдрч чадах махан бие болоо сүнсний маань хоолоор тэтгэж өгдөгт баярлалаа. 또 주일 아침 또 하나님의 말씀 앞에 저희가 모였습니다. Эсний өдрийн өглөө бурхан таны үгийн өмнө бид нэр цуглаад байна. 비록 한 자리에 모이지는 못하지만은 Хэдийгээр нэг газарт цуглаа сонсож чадахгүй байгаач 우리 형제자매들과 하나님의 말씀 앞에 나와 있는 건 사실입니다. ахын дүүс нар маань хамтдаа бурхны үгийн өмнө ирсэн байгаа нь үнэн билээ. 우리 형제자매들의 형편을 아시는 하나님께서 Ахын дүүсийн маань нөхцөл байдлыг мэддэг бурхан та. 각 사람에게 필요한 말씀을 주시옵소서. Хүн тус бүрт хэрэгтэй үгээ өгнө. 많은 고난과 시험 속에서 신앙생활을 우리 형제자매들의 믿음을 말씀으로 붙잡아 주시고 Олон зовлон зүдгүүр болоо сорилтонд итгэлээр амьдарч байгаа ахын дүүсийн маань итгэлийг үгээрээ зуурч өгнө. 결코 주님의 은혜 가운데에서 떨어지는 영혼이 없도록 붙잡아 주시옵소서. Огтхон ч эзний нэгүслээс салж унахгүй байхад та зуурч өгнө. 또 우리 각자 자기의 삶과 신앙을 하나님의 말씀에 비추어서 잘못된 것을 깨닫고 돌이킬 수 있는 시간이 되게 하시옵소서. Хүн тус бүр бурхан таны үгэн дээр өөрийн амьдралыг толтон хараад буруу зүйлээсээ эргэж засаж залруулж чадхад туслана. 시종을 주 성령님께 인도하며 의지하며 예수님의 이름으로 기도드립니다. Бүх цагийг эзэн ариун сүнсэндээ найдаад Есүсийн нэрээр залбирлаа. 아멘. Амен. 자, 게트렐 아론 타오. За гэтэл 15. 자, 게트렐 아론 타윙 허른 허이러스 허른 덜더 우리텔. За гэтэл 15 дугаар бүлэг 22-оос 27. 네, 다 찾으셨습니까? За бүгдээрээ олсон уу? 자, 22절부터 27절까지 22-оос 27 дугаар ишлэл хүртэл 네, 읽어 주시죠. уншиж өгье. Мосе Израильчүүдийг удирдах тэд улаан тэнгисээс шуурын цөл рүү оров. Тэд цөлөөр 3 өдөр явсан бөгөөд ус олсонгүй. Марад ирээд тэд Марагийн усыг ууж чадсангүй. Учир нь ус шорвог байв. Тийм учраас энэ газар Мара гэж нэрлэгджээ. Ард түмэн Мосед гонгинолдон бид юу уух вэ гэцгээв. Мосе эзэнд хашгирсанд эзэн түүнд нэг модыг үзүүлв. Тэр түүнийг усанд хайсанд ус амтлаг болов. Тэнд тэр тэдний төлөө зарлиг шийдвэрийг өгч тэднийг сорив. Тэр хэрв та нар бурхан эзнийхээ дуу хоолойг анхааралтай сонсож түүний мэлмид зөв зүйтэй гуйлдаж түүний тушаалуудад чих тавьж бүх зарилгийг нь сахивал би Египтчүүдэд буулгасан өвчнүүдээс нэгийг нь ч та нарт буулгахгүй. Учир нь эзэн би та нарыг эдгээгч билээ гэв. Тэд Элимд ирэхэд тэнд усны 12 ундраг 70 далдуу мод байсан бөгөөд тэнд усны дэргэд тэд бууталлав. 이스라엘 백성들이 이집트에서 400년간 노예 생활하다가 하나님께서 선지자 모세를 보내서 하나님의 권능으로 그들을 인도해 내시는 그런 과정 속에서 있었던 내용입니다. За Израилийн ард түмэн Египтэд 400 жил боочлогдсны эцэст бурхан Мосег илгээснээр тэд Мосегаар дамжуулаад Египтээс гаргаж ирж удирдан залж байгаа тухай агуулга гарч байгаа. 오늘 이 말씀 주제는 마라와 엘림으로 정했습니다. За өнөөдрийн үгийн сэдэв маань Мара ба Элим гэж өгсөн байгаа. 우리가 이스라엘 역사를 배우는 것은
하나님의 살아계심을 또 믿을 수 있고 또 우리 신앙생활의 교훈을 얻기 위해서입니다. За бид нар Израилийн түүхийг суралцж байгаа нь Бурхан амьд оршдог гэдэгт итгэх мөн Бурханаас сургамжийг авахын тулд юм аа. 네. 그들이 이 마라라고 하는 우물에 이르렀을 때는 이집트를 빠져나온 지 3일이 지난 후였습니다. За эдгээр инхүү Египтээс гараад 3 хоногийн дараа явсаар агаад Мара гэдэг газарт ирсэн байгаа. 네. 그들이 보는 앞에서 홍해 바다가 갈라지는 정말 이것은 하나님의 능력으로만 되어지는 그 역사를 그들은 직접 경험했습니다. За тэдний нүдний өмнө улаан тэнгис хуваагдж байгааг тэр үнэхээр Бурхны л үйлдэл, Бурхны л үйлсэн байна гэдгийг өөрсдийн биеэр мэдрээд ирсэн байгаа. 그 전에 장자 죽는 재앙을 하나님이 이집트 땅에 내렸을 때 이스라엘 사람들은 하나님의 말씀대로 유월절 양을 잡아서 그 우거하는 집에 임방과 설주에 피를 발랐고 하나님께서 그 피를 보고 그 이스라엘의 장자들을 치지 않으시고 넘어가신 사건도 그들은 경험했습니다. За энэ улаан тэнгис хатлах хуваагдах үйл явдлын өмнө мөн Египтээс гарахынхаа өмнө тэд нэр дээгүр өнгөрөх баяр буюу Израилийн ууган төл, ууган хөвгүүд болгон өхөж буйг өөрсдийн нүдээр харсан бөгөөд Бурхны тушаалын дагуу хонийг гаргаад цусыг нь хатвчандаа тотхондоо түргснээр өөрсдийнх нь ууган төл, ууган хүүхдүүд үхээгүй тэр гамшигаас гаталж гарсан үйл явдлыг тэсэндээ өөрсдийн биеэр туулаад ирсэн байгаа. 그들은 하나님을 찬양하며 기쁨과 환희로 이집트 땅을 나왔어요. Тэд Бурхныг магтан дуулж баяр хөөр болоод асар их баяртайгаар Египтээс гарч ирсэн байгаа. 그런데 그 하나님을 찬양하고 감사하며 기뻐하는 것은 3일길이 지나면서 이제 원망과 불평으로 바뀌어갑니다. Гэвч тэгж их Бурханд баярлаж, талархаж, хөөрч гарч ирсэн тэр үйл явдал удаагүй, дуусаад удаагүй 3 хоногийн дараа тэр баяр хөөр нь гомдол болд солигдож байгаа. 마라라는 그 우물가에 이르렀지만 물이 써서 먹을 수가 없었어요. Мара гэдэг газар усанд ирсэн боловч усан шорог байсан учраас ууж чадаагүй. 이스라엘 백성들의 불평과 원망은 더욱더 커지고요. Ийхүү Израилийн ард түмний гомдол, уур учаар нь улам их ихсэн. 모세는 하나님 앞에 정말 간절하게 부르짖고 기도하죠. Харин Мосе энүүд Бурхны өмнө чин сэтгэлээсээ гуйж залбирсан. 하나님께서는 모세에게 한 나무를 지시해서 그 나무를 모세는 그 쓴 마라 물에 집어넣습니다. 그랬더니 그 쓴 물이 단물로 변화되는 놀라운 또 하나님의 역사가 나타났죠. Харин ингээх үед Бурхан Мосед нэгэн модыг харуулсан бөгөөд тэр Мосег тухайн модыг Марад усанд авч хийх үед тэр шорог байсан ус амтрахыг болж өөрчлөгдсөн гайхамшиг бий болсон. 그들이 다시 진을 이동했을 때 얼마 안 가서 엘림이라는 곳에 이르렀습니다. Ийхүү тэндээсээ гараад тэд тун хэсэг хугацаанд явсны дараа Элим гэдэг газарт ирсэн. 그 엘림에는 우물이 12우물이 있었고 종려나무 70주가 있었다고 되어 있습니다. За тэрхүү Элимд ирэхэд тэнд усны 12 ундраг 70 ширхэг далдуу мод байсан гэж үжигдсэн байна. 자, 이 이스라엘 백성들의 이러한 모습들은요. 우리에게 무엇을 교훈해 줄까요? За тэгвэл Израилийн ард түмний энэ болж явж байгаа энэ үйл явдал нь бидэрт юуг сургамжиж байгаа вэ? 네. 이집트에서 유월절 어린 양의 피를 경험하고 나온 그 이스라엘 백성들은 예수님의 은혜로 구원을 받은 성도들의 모습을 또 미리 설명해 주는 겁니다. Египтээс хурганы цусаар дээгүүр өнгөрөх баярыг гатлаад гарч ирсэн тэд бүхэн Есүс эзний дээгүүр өнгөрөх баярыг тэсэндээ бид нар сургамжилж өгч байгаа. 그리고 이스라엘 백성들이 지금 모세 인도로 가고 있는 그 가나안 땅은 그 구원받은 성도들이 최종적인 목적인 바로 천국을 지금 의미하고 있습니다. Ийхүү Израильчууд Египтээс гараад Канааныг чиглээд явж байгаа бөгөөд тэр Канаан нутг нь эцэстээ бидний очих Деважин буюу мөнхийн улсыг бас төлөөлүүлж хэлж байгаа. 그럼 이스라엘 백성들이 이집트를 나와서 가나안 땅에 가는 그 여정, 하나님은 그들에게 광야를 통과케 하셨습니다. Египтчүүд Израилийн ард түмэн Египтээс гараад Канаанд очих тэр үйл явц тэр хугацааг Бурхан тэр цөлийн замыг тэдэнд зөвшөөрсөн. 예수님의 은혜로 구원받은 성도들은요. Есүс эзний нэгүслэр авралыг авсан итгэгч нар 지금 영적으로 본다면 광야를 통과하고 있는 하나님의 백성인 것입니다. одоо сүнслэг талаас нь харах юм бол
цөлийн замыг туулаад явж байгаа Бурхны ард түмэн юм а гэж хэлж болно. 그 광야를 통과하면서 이스라엘 백성들의 그 하나님을 향한 그들의 태도, 또 그들의 그 영적 상태는 사실 우리의 모습을 돌아보게 하는데 목적이 있는 겁니다. Тэрхүү цөлийг гатлаад явж байгаа Израилийн ард түмний хандлага, тэдний сүнслэг нөхцөл байдал нь үнэндээ одоо бидний дүр төрхийг эргүүлэн харуулж байгаа төр юм а. 자, 여기를 이렇게 실로 잡아 놓으세요. За энийгээ давчургаараа тогтоогоод 자, 이렇게 실로 잡으시고요. 바울 사도가요, 고린도 교회 성도들에게 고린도 전서 말씀을 보내면서 이 이스라엘 백성들의 역사, 특히 이집트를 나와서 가나안 땅까지 가는 그 과정 속에 있었던 내용으로 고린도 교회 성도들을 교훈한 말씀이 고린도전서 10장에 있습니다. за ингээд энийгээ тогтоогоод 1-р Коринт 10 дугаар бүлэг дээрээс харах юм бол Илч Паул Коринт чуулганыханд хандаж Египтээс гараад Канаан руу хөдөлж байгаа энэ үйл явцыг одоо тайлбарсан агуулга бас гарч байгаа. 예, 지금 우리는 이 출애굽기에 나와 있는 이스라엘 백성들의 사건을 통해서 이제 우리도 그런 교훈을 배우고자 하는 것입니다. Тэгэхээр одоо бид нар энэ 15 дугаар эхлэл 15 дугаар бүлгээр гарч байгаа Израильчүүдийн басан үйл явдлаас сургамжийг авах гэж байгаа тийм ээ. 고린도전서 10장을 보십시오. За 1-р Коринт 10-аас харъя. 고린도전서 10장 1-р Коринт 10. 자, 1절부터 5절까지입니다. 1-ээс 5 дугаар ишлэл байна. 자, 읽어주겠습니다. Уншиж өгье. Та нар үүнийг эс мэдхийг би хүсэхгүй байна. Ах トゥ нараа эцгүүд маань бүгд үүлэн дор байж, бүгд тэнгисийг гатлан гарч, бүгд үүл ба тэнгист Мосе руу баптизм хүртэж, бүгд адилхан сүнслэг хоол идэж, бүгд адилхан сүнслэг ундаа гууж, тэднийг дагаж байсан сүнслэг хаднаас ундаасан ба тэр хад нь Христ байв. Гэсэн ч тэдний олонх нь Бурхны таалалд нийцээгүй тул цөлд хяарсан юм. 자, 지금 그 이집트를 나와서 가나안 땅까지 갔던 이스라엘의 역사를 얘기하시면서 바다를 지난 것을 세례를 받았다고 얘기를 하죠. За одоо Египтээс гараад Канааныг чиглээд явж байгаа Израилийн ард түмний одоо зам үйл явцыг нь хэлэнгээд далай гатлахтаа баптизм хүртсэн гэж хэлсэн 또 байна. 3절에는 신령한 식물을 먹었다고 이건 만나를 말하는 겁니다. За 3 дугаар ишлэлээр бүгд адилхан сүнслэг хоолыг идэж гэдэг нь маннаг хэлж байгаа. 4절에 신령한 음료는 하나님께서 반석을 깨쳐서 이스라엘 백성들에게 물을 내어준 그 사건을 얘기하고 있습니다. За 4-дөр бүгд адилхан сүнслэг ундаа гуйж гэдэг нь бурхан хадыг цогсноор Израилийн ард түмэнд ус гаргаж өгсөн тухай 그런데 이 хэлж байгаа. 모든 것은 무엇을 설명해 주었던 거냐면은 Тэгвэл энэ бүх зүйл ер нь юуг тайлбарлаад байгаа юм бэ гэхээр 바로 예수님이십니다. Христ Есүсийг хэлж байгаа. 신령한 반석으로부터 마셨음에 그 반석은 곧 그리스도시다. Сүнслэг хаднаас ундаасан ба тэр хад нь Христ байв. 이스라엘 백성들이 이집트를 탈출해서 가나안 땅까지 간 것은 역사적인 사실입니다. Израилийн ард түмэн Египтээс гараад Канаан нутгийг хүртэл явсан нь түүхэн бодит үнэн явдал байгаа. 근데 하나님은 그 역사적인 사실을 통해서 영적인 교훈을 또 가르치시는 것입니다. Харин бурхан маань тэрхүү түүхэн бодит үнэн үйл явдлаар дамжуулаад сүнслэг сургамжийг биднэрт өгөөд байгаа юм 그런데 аа. 우리가 주목할 것은요. За тэгвэл бидний анхаарах ёстой зүйл бол 그 하나님의 놀라우신 은혜와 역사로 이집트를 빠져나와서 가나안 땅까지 가는 그 과정 속에서 이스라엘 백성들의 바로 불신앙의 그런 모습들이었던 겁니다. тэгээ бурханы гайхамшигтай нэгүсэл болоод хүч чадлаар Египтээс гараад Канаан руу явж байгаа Израилийн ард түмэн бурханд хэрхэн дуулуургүй байсан бэ гэдэг төрхийг бас анхаарах ёстой. 그 정확한 숫자 중에서 20살 이상으로 싸움에 나갈 만한 장정들 숫자 60만이라고 기록되어 있습니다. За тодорхой тоог нь авч үзэх юм бол 20-с дээш насны тулантаанд орох боломжтой эрэгтэй хүн бол 600 мянга байсан гэж байгаа. 그러면 어린 아이들, 여자, 노인들의 숫자는 포함이 안 된 숫자입니다. Тэгэхээр энэ тоонд бол балчир хүүхэд, настай хүн, эмэгтэй хүний тоо ороогүй байгаа. 그래서 학자들은 보통 한 200만 이상의 숫자가 이집트에서 탈출한 것으로 그렇게 보고 있습니다. Тэгэхээр эрдэмтэд тооцоолоод үзэх юм бол 2 сая гаруй хүн Египтээс гарсан гэж хэлж байгаа. 그런데 그 많은 사람들이 그 광야 여정 속에서 이제 꼬꾸라졌다라는 거예요. Гэхдээ тэр олон хүмүүс тэр цөлийн замд хяарч унсан юм а гэж байгаа. 그것은 그들의 불신앙의 원인이었습니다. Энэ бол тэдний итгэлгүйгийн үйл явц байсан. 5절에요. 5 дээрээс
저희의 다수를 하나님이 기뻐하지 아니하신 고로 저희가 광야에서 멸망을 받았다. Гэсэн ч тэдний олонх нь Бурхны таалалд нийцээгүй тул цүлд хяарсан юм а гэсэн. 6절을 같이 읽어보겠습니다. 6 дугаар ишлэгийг хамт уншийе. Тэд тачаадан хүссэн шиг муу муухай юмсын араас бид тачаадан хүсэхгүй байхын тулд энэ нь бидэнд жишээ болсон юм. 예, 이스라엘 역사를 통해서 거울 삼으라는 거죠. Израилийн түүхээр дамжуулаад та нар толдож өөртөө хар гэсэн байна. 그 하나님의 그 놀라운 능력과 은혜를 경험한 백성들이 그 광야길에서 많은 사람들이 꼬꾸러진 그 사실은 우리에게 우리 신앙의 거울을 삼으라는 겁니다. Бурхны тэрхүү гайхалтай нэгүсэл болоод хүч чадлыг өөрсдийн нүдээр хараад биеэр мэдэрсэн хэрнээ цүлд тийхүү гомдлож хяарч унсан нь бидний итгэлтэй бас шууд холбоотой юм а гэж. 7절부터 10절에 이스라엘 백성들이 광야를 통과하면서 하나님께 범했던 네 가지 죄가 이렇게 나오는데요. За 7-оос 10 дугаар эшлэлдэр Бурхны өмнө Израильчүүдийн хийсэн том 4 төрлийн нүгэл гарч байгаа. 7절에 보면 우상 숭배 죄도 범했다고 나옵니다. 7 дээрээс харах юм бол шүтэн шүтэх нүгэл хийсэн гэж байгаа. 예, 7절에 기록되어 있죠. 7 дээр бичигдсэн байгааз. 저희 중에 어떤 이들 같이 너희는 우상 숭배하는 되지 말라. Тэдний заримтай адилаар шүтэн шүтэгчд бүү бол. 또 8절에 보면요. За 8 дээр харах юм бол 저희 중에 어떤 너희들이 간음하다가 тэдний зарим нь садарлаж 하루에 23,000명이 죽었다라고 되어 있죠. ганцхан өдөр 23 мянгуулаа өгсөн гэж. 또 9절에 보면요. 9 дээрээс харвал 저희 중에 어떤 일들이 주를 시험하다가 뱀에게 멸망을 받아내 불변 사건을 말하는 겁니다. тэдний зарим нь эзнийг сорж байгаад могоонуудад хүнөөгцөн буюу нөгөө галт могоон үйл явдлыг хэлж байна. 그런데 10절을 주목하시면은요. Гэтэ 10-ыг харах юм бол 저희 중에 어떤 이들이 원망하다가 тэдний зарим нь гонгинож 멸망시키는 자에게 멸망하였나니 너희는 저희같이 멸망하는 자가 되지 원망하지 말라. устгагчаар хүнөөгцөн болохоор тэдэн шиг бид үл гонгиноцгоо гэсэн байна. 이스라엘 백성들이 가장 많이 반복적으로 범했던 죄는 바로 하나님을 원망하는 죄였습니다. Израилийн ард түмнүүдийн үнэхээр үргэлжид давтамжтайгаар хийж исэн нэг нүгэл бол бурханд гомдож гонгинолдох байсан. 하나님은 11절 12절을 우리에게 말씀하시는 겁니다. Бурхан 11 12 дугаар ишлэлийг бидэнд хандаж хэлж байна. 바울 사도는 고린도 교회 성도들에게 이스라엘 역사를 통해서 11절 12절을 경고했던 겁니다. Илж Паул Коринт чуулганы итгэгчдэд Израилийн түүхийг тавьж ярьж байгаад 11 12 дугаар ишлэлийг анхааруулж хэлсэн байна. 오늘은 우리가 하나님의 말씀을 통해서 바로 우리도 또 교훈을 받고자 하는 거예요. Өнөөдөр бид нар Бурханы үгээр дамжуулаад өөрсдөө ч гэсэн сургамжийг авах гэж байгаа юм. 11절 12절 11 12 같이 읽겠습니다. хамтдаа уншаа. Энэ бүхэн жишээ болон тэдэнд тохиолдсон бөгөөд үүнийг үеийн төгсгөл тохиож буй. Бидэнд сануулга болгон бичжээ. Тиймээс өөрийгөө зогсож байна гэж бодогч нь унчихгүй тулд болгоомжил. 그 이스라엘 백성들의 정말 안타깝고 어리석은 그런 모습들을 하나님께서는 우리의 경계로 우리의 신앙의 거울로 삼으라고 말씀하시는 겁니다. Энэхүү Израильчүүдийн өрөвдөлтөө үнэхээр мунхаг энэ үйлдэл дүр төрхийг нь Бурхан биднийг сургамж авд биднийг анхаараарай гэж хэлсэн. 그리고 우리에게 선줄로 생각하는 자는 넘어질까 조심하라. Тэгээд бидэнд хандаж зогсож байна гэж бодогч нь унчихгүй тулд болгоомжлох туу. 예. 자, 다시 본문을 돌아가 보겠습니다. За дахиад үндсэн ишлэл дээр очие. 지금 말씀의 배경과 목적은 말씀을 드렸고요. За өнөөдрийн үгийн маань үндсэн түүхэн одоо дэвсгэр болоод гол агуулгыг хэллээ. 그러면 이제 본문을 통해서 이제 하나하나 한번 배워보겠습니다. За тэгвэл үндсэн үгнээсээ нэг нэгээр нь суралцъя. 예. 먼저 이집트를 빠져나온 이스라엘 백성들 앞에 펼쳐지는 환경은 바로 광야길이었습니다. За эхлээд Египтээс яг гараад ирсэн Израильчүүдийн нүдний өмнө юу байсан гэхээр цөлийн зам байсан. 예. 광야는 사막은 아닙니다. Цөл бол зүгээр нэг цөл биш. 예. 완전한 사막은 아닌데요. Бүрэн гэд бүр элсэн цөл гэсэн үг бол 예. биш. 사람이 거주하면서 살기에는 너무나 어려운 그런 환경이라고 할 수 있습니다. Хараад үзэх юм бол хүн амьдраад оршин суухад маш хүнд хэцүү нөхцөл гэж хэлж болно. 일단은 물은 너무나 부족하고요. За эхлээд бол ямар ч ус дутмаг. 사실은 농사를 짓거나 가축을 기를 수는 없는 그런 환경인 겁니다. Яг үнэндээ газар тариалан эрхлээд мал маллах боломжгүй нөхцөл байгаа. 네. 그리고 낮에는 뭐
한 30도, 40도까지 그렇게 뜨거워요. За өдөртөө болохоор 30-аас 40 градус хүртэл халдаг. 근데 밤에는 영하 10도, 20도까지 뚝 떨어지는 겁니다. Харин шөндөө болохоор хасах 10-20 градус хүртэл ундаг байна. 그러니까 낮과 밤의 온도 차이가 한 4, 50도씩 차이가 나는 거예요. Тэр нөгөө нэг л өдөр шөнийн одоо температурын ялгаа нь бүр ингээ 30-40 градусын ялгаатай болчихж байгаа. 그러니까 사람이 거주하면서 살기에는 정말 너무나 어려운 그런 환경인 겁니다. Тэр хүн бүр оршин сууж амьдрахад үнэхээр хэцүү нөхцөл байдлаа гэж хэлж байна. 그리고 이 광야를 통과하면서 바로 아말렉 도적대들이 계속 이스라엘 백성들을 뒤쫓아왔다라는 거 성경이 기록하고 있죠. Тэгээд эдгээр энэхүү цөлийн замыг туулж байхад хойноос нь үргэлж Амелек буюу дайснууд нь хойноос нь дайс хөөсөөр байсан гэдгийг хэлж байгаа. 그리고 불뱀과 정갈이 있었어요. Тэгээ галт могоо болоод гөрвөл байсан гэж харж байгаа. 그런데 이 아말렉 도적대와 이 불뱀과 정갈은 바로 마귀의 괴계의 그림자인 겁니다. За энэ Амелекчүүд болоод галт могоо болоод гөрвөл гэдэг энэ гурван зүйл нь болохоор сатаны сүүдэр гэж хэлж болно. 네. 그리고요. 마라라는 그 우물에 왔지만 써서 먹을 수 없는. 그러니까 얼마나 그들이 힘들었겠습니까? Тэр явсаар хагаад Мара гэдэг усны дэргэд ирсэн боловч маш гашуун учраас ууж чадахгүй нөхцөл байдал хүрнэ гэдэг чинь ямар хэцүү хүнд байх вэ тийм ээ? 그들의 기쁨과 하나님을 향한 찬양은 사실은 3일길 뒤에 이제 불평과 원망으로 바뀌어가는 모습입니다. Тэд нэр үнэхээр баяр хөөртэйгээр бурхныг магтандуулаад гарч ирснийхэн дараа ердөөсөө л 3 хоног өнгөрсний дараа гомдлож гоморхож эхэлсэн байна. 네. 참 이스라엘 백성들이 어리석게 보이기도 하고요. Үнэхээр Израилийн ард түмэн мунхаг харагдах үе байна. 정말 그 믿음이 없는 그런 모습인 겁니다. Үнэхээр итгэлгүй дүр төрхийг бас харуулж байгаа юм. 그런데 과연 우리 모습은 어떠냐가 말입니다. За тэгвэл үнэхээр бидний дүр төрх тэгвэл ямар байна вэ гэсэн үг. 네. 가만히 우리가 그 이스라엘 백성이 처한 그 상황에 있다고 칩시다. За бид нар өөртөө яг Израилийн ард түмэнтэй адилхан нөхцөлд орсон байна гэж бодъё. 그러면 우리는 이스라엘 백성처럼 하나님을 원망하지 않고 Тэгвэл бид нар Израилийн ард түмэн шиг бурханд гомдлохгүйгээр 정말 하나님께 어떤 상황에서도 감사하고 ингээд бурханд ямар ч нөхцөл байдал байсан талархаж 또 그 고난 속에서 하나님을 간절히 찾고 부르짖는 그 믿음으로 우리는 살 수 있었을까요? тэр зовлон зүдгүүр дотроо бурханд чин сэтгэлээсээ итгэн гуйж залбирдаг тийм итгэлээр бид нар амьдрч чадах болов 우리가 그런 교훈을 오늘 생각해 보자는 겁니다. бид нар энэ сургамжийг өнөөдөр бодож авцгаая гэсэн. 자, 출애굽기 15장 보시죠. За гэтэл 15-аас дахиад харъя. 15절, 22절입니다. 22 байна. 읽어주시죠. Уншиж өгье. Мосе Израильчүүдийг удирдах тэд улаан тэнгисээс Шуурын цөл рүү оров. Тэд цөлөөр 3 өдөр явсан бөгөөд ус олсонгүй. 예. 홍해 바다를 통과한 이후에 이제 3일 길을 지난 겁니다. За улаан тэнгисийг гатлаад 3 хоног өнгөрсөн байна. 예. 그러면은 사실은 100km로 퇴 이동하지 못한 거라고 봐야 돼요. За ингээд алхаад явах юм бол ер нь 100 км ч явж чадаагүй гэж болж хэлж 예, байна. 3일 길입니다. 3 өдрийн замыг туулсан. 바로 그 21절을 보시죠. Яг дээдлэлт нь 21-ийг харъя. 읽어주세요. Уншиж өгье. Мириам тэдэнд дуулан эзэнд дуулъя. Тэр өндөрт өргөмжлөгдлөө. Хүлэг морийг унаачтай далайд тэр хаялаа гэв. 20절을 보세요. 20-ийг харъя. 선지자 미리암 손에 소고를 잡으며 모든 여인도 그를 따라서 소고를 잡고 춤을 췄다고 돼 있죠. Иш үзүүлэгч Мириам гартаа хингэрэг авахд эмэгтэйчүүд бүгд түүнийг даган хингэрэг авч бүжиглэв гэж 정말 байгаа. 하나님의 그 놀라우심을 찬양했고 감사했어요. Үнэхээр бурхны гайхамшигтайг магтаж талархсан. 근데 3일 길 뒤에 그들은 이제 불평과 원망으로 이제 바뀌는 겁니다. Гэхдээ төд удалгүй 3 хоногийн дараа тэдний гомдлож, гонгинож өөрчлөгдсөн байна. 형 자매님들, Ахын дүүс нар минь, 이집트에서 빠져나온 이스라엘 백성들, Египтээс гарсан Израилийн ард түмэн 그들 앞에 하나님께서는 광야길을 예비해 놓으셨어요. тэд нарын өмнө бурхан шууд цөлийн зомыг бэлдсэн байсан. 방금 광야는 굉장히 환경적으로 삶이 어렵고 많은 위험이 있는 곳이라고 말씀드렸습니다. За альдрын би цөлийг амьдрахад, оршин суухад үнэхээр хүнд хэцүү, аюултай газар гэж хэлсэн. 네, 그들의 기쁨과 찬양은 정말 이제 불평과 원망으로 바뀌어가는 거예요. Тэдний баяр хөөр болоод магтаал нь үнэхээр гомдол, гонгинол болж өөрчлөгдсөн байна. 자, 우리는 어떻습니까? За бид нар ямар байдаг гэлээ? 예수님의 은혜로 구원을 받았습니다. Есүсийн нэгүслээр авралыг авсан. 예, 이제 천국 갈 수 있다라는 그 확신과
소망을 가졌다라는 그 믿음으로 우리는 살아갑니다. Ийхүү би дэваажинд очно гэсэн бат итгэл болоод найдварыг тэгээд амьдрч эхэлсэн. 그런데 이제 막상 신앙생활을 우리는 이제 해보니까 За ингээд итгэлийн амьдралаар яг амьдраад үзсэн чинь 신앙생활이 쉽지 않죠. итгэлийн амьдрал амар биш байна. 오히려 구원받기 전보다 구원받은 이후에 더 신경 쓰고 어려운 일들이 많아졌다고 볼 수도 있습니다. Бүр эсэргээрээ аврагдахын өмнөхөөс илүү аврагдсны дараа анхаарч халамжлах одоо тойлох зүйлс олон болсон гэж. 이스라엘 백성들은 그 광야의 불편함에서 오히려 이집트를 그리워하는 그런 어리석은 모습도 나타나죠. Израилийн ард түмэн цүлд орж ирээд гомдлож гонгиноод бүр өмнөх Израильч Египтэд байсан үеэ санаж дурсдаг үе байсан. 자, 그러면은요. За тэгвэл 하나님께서 그 권능으로 빼낸 이스라엘 백성들을 왜 광야를 통과하게 하셨을까요? Бурхан өөрийн агуу хүч чадлаараа Израильчүүдийг Египтээс гаргаад яагаад заавал цүлийн замыг туулуулсан юм бэ? 하나님은 다 계획이 있고 뜻이 있습니다. Бурханд бүгдэнд нь төлөвлөгөө гарцаагүй хүсэл нь байгаа. 자, 신명기 8장을 보시겠습니다. За дэд хууль 8-аас харъя. 신명기 8장입니다. Дэд хууль 8 207 дугаар утас байна. Хуучингэрээ. 신명기 8장 2절부터 Дэд хууль 8-ын 2-оос 3절. 3. 하나님이 이스라엘 백성들을 광야를 통과케 하신 그 이유를 말씀하고 계십니다. Бурхан Израилийн ард түмийг цөлөөр удирдсан шалтгааныг нь хэлж байгаа. 자, 8장 2절 3절입니다. 8-ын 2 3 읽어드리겠습니다. уншиж өгье. Эзэн бурхан чинь чамайг энэ 40 жилийн турш цөлд удирдсан бүхэл зам мөрийг дурсан сана. Энэ нь чиний зүрхэнд юу байсныг тухайлбал тушаалуудыг нь дагах эсхийг чинь мэдхийн тулд мөн чамайг номогдгож шалгаж сорихын тулд байсан юм. Хүн зөвхөн талхаар бус харин эзний амнаас гарах үг бүрээр амьдрдаг гэдгийг чамд ойлгуулахын тулд тэрээр чамайг номогдхон чамайг өсгөж чиний мэддэггүй чиний эцэг өвгтч мэддэггүй байсан мааннагаар чамайг холлож байсан. 자, 16절을 16 같이 읽겠습니다. Бүдэр хамт уншия. Чамайг номогдгон, чамайг сорж шалгаад, эцэст нь чамайг сайн сайхан амьдруулахын тулд тэрээр чиний эцэг өвгдөж мэддэггүй байсан мааннагаар цөлд чамайг хооллож байсан билээ. 예. 자, 2절 3절에 40년간 이스라엘 백성들을 광야를 통과케 하신 그 이유를 말씀하셨죠? За 2 3 дугаар эшлэлдэр 40 жилийн турш Израильчүүдийг цөлөөр удирдсан шалтгааныг хэлж байна. 2절에 말씀하신 너를 낮추시며라고 말씀하셨습니다. 2 дээр хэлэхдээ чамайг номогдгож гэсэн байна. 3절에도 너를 낮추시며라고 말씀하셨습니다. 3 дээр гэсэндээ чамайг номогдхон гэсэн байна. 16절도 읽었잖아요. 16-аг бас уншсан. 너를 낮추시며라고 말씀하셨습니다. чамайг номогдхон гэж хэлсэн. 계속 반복되는 말씀이죠. Энэ давтамжтай 3 давтах зүг байна тийм. 너를 낮추시며 낮추시며 낮추시며. чамайг номогдгож, чамайг номогдхон, чамайг номогдхон. 우리 사람에게는 기질적으로 육신적인 기질이 있는데요. За хүн биднэрт яг төрлөх мах бодийн тэр гэмт чанар байгаа. 우리가 신앙생활하는데도 정말 조심해야 될 것은 이제 교만이라는 거 우리가 알잖아요. За итгэлийн амьдрал хамгийн болгоомжлох ёстой зүйл бол бардамнал гэдгийг бид мэдэж байгаа тийм ээ. 하나님께서는 교만한 자를 멀리하시고 겸손한 자에게 은혜를 더하신다라고 말씀하시죠. Бурхан эзэн маань бардам нэгнээс хол байж даруй нэгэнд нэгүслээ өгдгөө гэсэн. 우리는 겸손의 왕은 예수님이시다고 배웠습니다. Бид нар даруугийн хаан болох Есүс Христ гэж 그래서 우리는 예수님의 겸손과 온유하심을 배우고 예수님의 닮기를 원하죠. Тийм учраас бид нар Есүсийн даруу дүлгөөн зарангт сурч Есүсийг дуурайхыг хүсдэг шүү дээ. 근데 교만의 왕도 있잖아요. Гэхдээ бардамлын хаан бас 네, байгаа. 마귀입니다. 사단입니다. Мууярын сүнс диавол сатан тийм ээ. 그런데 우리 육신 속에는요. Харин бидний мах бод дотор 네, 바로 그 교만한 기질이 계속 있는 거죠. тэр бардам зан чанар байнга байсаар байна. 예, 하나님께서는 그 이스라엘 백성들의 그 육신적인 문제, 특히 그 교만한 부분들을 낮추시고 겸손으로 바꿔가시기 위해서 그들을 광야를 통과하게 하셨다는 겁니다. Бурхан Израилийн ард түмийн мах бодод нь байгаа тэрхүү зан чанар болох бардамлыг нь дарж номогдгож даруй болгохын үүднээс цөлийн замаар удирсан гэж байна. 사람은 어떻습니까? За хүний хувьд ямар байдаг лээ? 자기가 뭐든지 잘할 수 있고요. Өөрөө бүгдийг сайн хийж чадна. 예, 자기가
뭐 문제를 해결할 수 있다 그러면은 참 교만해질 수가 있습니다. Өөрөө энэ асуудлыг шийдвэрлэж чаднаа гэж эхлэхээрээ бардам болчдөг. 또 남들보다 내가 잘하는 게 있잖아요. За тэгээ бусдаас одоо би илүү сайн хийдэг нэг зүйл байж болно. 그러면 목소리가 커지고 자기를 드러내고자 하는 그런 소욕이 있습니다. Тэгвэл дуу хоолой чангараад өөрийгөө илэрхийлж харуулах гэсэн хүсэл сонирхол байдаг. 이것은 모든 사람에게 있는 그런 기질이라는 거예요. 육신의 기질이라는 거예요. Тэгэхээр энэ бол бүх хүний дотор байдаг мах бодийн зан чанар гэж хэлж болно. 마귀는 구원받은 성도들의 신앙을 넘겨뜨리려고 하죠. За сатан болвол аврагдсан итгэгчдийн итгэлийг нь нураахыг хүсдэг. 가장 잘 써먹는 것은 그 교만한 기질을 이제 계속 자극하는 겁니다. Тэгэхээр сатаны хамгийн сайн ашигладаг арга нь юу вэ гэхээр тэр бардам зангийг өдөөдөг. 그런데 이스라엘 백성들도 마찬가지였던 겁니다. Гэхдээ яг Израилийн ард түмэн бас адилхан байсан байна. 자, 그런데요. 이 광야에서는요. 능력이 있는 자나 없는 자나 Гэхдээ энэ цөлийн замд хүчтэй байна уу, хүчгүй байна уу? 또 육신적으로 뭐 남들보다 잘났든지 아니면 뭐 못났든지 그거 아무 의미가 없는 거예요. Мах бодийн хувьд бусдаас илүү давуу талтай байна уу, сул талтай байна уу? Тэр нь ямар ч утгагүй юм. 그 광야의 어려운 환경 속에서 생존하기 위해서는 하나님의 은혜가 반드시 필요했던 겁니다. Тэр цөлийн хүнд хэцүү нөхцөлд амьд үлдэхийн тулд гарцаагүй бурхны л нэгүсэл хэрэгтэй байсан. 네. 하나님은 그 어려운 환경 속에서 그 교만한 기질을 낮추시고 겸손하게 훈련시켜가는 과정이었던 겁니다. Бурхан тэрхүү хэцүү хүнд нөхцөлд тэр бардам зангийн дарж номогдохж даруй болгохыг хүссэн байна. 그리고 두 번째 바로 순종의 훈련입니다. За тэгээд хоёр дахь нь дуулууртай байдлаар дасгалж байна. 하나님의 말씀에 순종하는지 순종하지 않는지. Бурхны үгэнд дуулууртай байна уу, дуулуургүй байна уу? 예. 그래서 결국은 훈련시키는 과정이었다는 겁니다. Тэр эцэстээ эднийг дасгалжуулж ирсэн юм а гэж хэлж байна. 그리고 3절에요. За 3-р дээр 신령한 그 음식이라고 하는 그 만나를 내려주셨는데 그 만나는 하나님의 말씀을 지금 상징하는 거였습니다. сүнслэг хоол гэд буюу манна чамайг хооллож байсан гэдэг нь бурхан өөрийн үгийг энэ үгээр хооллож байсан гэж. 그래서 그 광야라는 그 고난의 과정을 통과한 다음에 결국은 16절에 말씀하시기를 복을 주려 하셨다는 거라고 말씀하십니다. Тэр цүл гэдэг тэрхүү зовлонгийн замаар удирдсан нь эцэстээ 16 дугаар эшлэлдэр эцэстээ чамайг өрөөхийн тулд байсан юм а гэж хэлж байна. 결국은 더 이스라엘 백성들에게 복을 주고 더 잘되게 하기 위해서였다는 거예요. Эцэстээ илүү их Израилийн ард түмнийг өрөөж сайн сайхан болгохын тулд удирдсан гэж хэлж байгаа. 예. 이스라엘 백성들을 하나님이 이집트에서 빼내는 데는 하루가 걸렸다고 한다면은 Израилийн ард түмийг бурхан Египтээс гаргаж ирэхэд нэгэн л өдөр зарцуулагдсан юм бол 이스라엘 백성들의 아직도 그 하나님을 향한 불신앙과 그 육신적인 그런 모난 부분들을 다듬고 훈련시키신 데는 40년이 걸렸다 이렇게 해도 비유할 수 있습니다. ганцхан өдөр зарцуулагдсан байхад Израильчүүдийн бурханд үл итгэх итгэл болоод тэрхүү бардамнаас мах бодийн зан чанарыг өөрчилж засахад 40 жил зарцуулагдсан гэж 자, хэлж байна. 그러면 우리는 지금 어떻습니까? За тэгвэл бидний хувьд одоо ямар байна вэ? 아까 말씀드린 것처럼 Альтруу хэлсэнчлэн 우리도 예수님의 은혜를 구원을 받고 저 천성을 향해서 우리는 가는 그런 순례객이라고 할 수 있잖아요. бид нар Есүс Христийн нэгүслэр авралыг аваад мөнхийн улс руу явж байгаа бадарчны замаар мөргөлчний замыг явж байгаа. 우리는 이 세상이라는 지금 광야를 통과하고 있는 하나님의 백성인 거예요. Бид нар энэ ертөнц гэдэг цөлийн замыг туулаад явж байгаа бурхны ард түмнүүд юм. 구원받고 신앙생활 하는데 신앙생활이 참 만만치 않습니다. Аврагдаад итгэлээрээ амьдарч байна. 이тгэлийн амьдрал тийм амархан биш байна. 오히려 더 많은 어려움들이 지금 생기고 있는 경우가 많습니다. Харин ч бүр эсрэгээрээ олон бэрхшээлүүд бий болсоор байгаа нь олонтой. 이 세상이라는 광야를 통과케 하시는 우리 구원받은 형제 자매들에게 많은 어려움과 고난을 허락하시는 것은 하나님이 이스라엘 백성들을 광야를 통과케 하신 목적과 똑같은 거예요. ертөнц гэдэг энэхүү цөлийн замаар бурхан ахан дүүсийг мань удирдаад энэ цөлийг туулуулж байгаа нь эрт дээрүүд Израильчүүдийг тэрхүү цөлийн замаар 40 жил удирдсантай яг адилхан юм а гэж хэлж байна. 우리를 더욱더 낮추시기 위해서입니다. Бидрийг илүү номогдохын тулд 더욱더 하나님을 의지하고 의뢰하는 그런 우리의 신앙을 그렇게 인도하시려고 하는 거예요. бүр илүү бурханд найдаж бурханд даатгадаг итгэлтэй болгож өсөхийн тулд удирдах байгаа юм. 그리고 하나님 말씀 앞에서 순종하는 그 훈련을 시키고 계신 겁니다. Тэгээд мөн түүний зэрэгцээ бурхны үгийн өмнө дуулууртай байх зүйлээр тасгалжуулсаар. 그리고 신령한 만나인 하나님 말씀이에요. Тэгээд сүнслэг манна болох бурхны үг 예수님께서 마귀의 시험을 받을 때 바로 이
신명기 8장 3절 말씀을 인용해서 물리치신 거 아시죠? Есүс эзэн маань сатанаар соригдохдоо дэд хууль дээр гарч байгаа үгээр дамжуулаад сорилтыг ясныг мэдэж байгаах. 사람이 떡으로만 살 것이 아니요. Хүн зөвхөн талхаар бус. 하나님의 입에서 나오는 모든 말씀으로 살 것이니라. Харин эзний амнаас гарах үг бүрээр амьдрдаг. 이 세상에서 고난 속에서 신앙생활하고 마귀의 시험과 유혹 속에서 선한 싸움을 싸우고 있는 형제자매들은 하나님의 말씀이 너무 중요한 것을 알잖아요. Энэ ертөнцийн дээр зовлон зүдгүүр дотор итгэлээрээ амьдр сатаны сорилт уруу татлахаас ангид байхыг хүсэж байгаа ахын дүүс маань бурхны үгээр л боломжтой юм байна гэдгийг мэдэж байгаа шүү дээ. 근데 형제자매님들, Тэ ахын дүүс нар минь 하나님께서 이스라엘 백성들을 이집트에서 광야를 인도하셨을 때는 광야에서 계속 살게 하시는 목적이 아니었습니다. Бурхан Израилийн ард түмийг Египтээс Канаан руу удирдахдаа цүлийн замыг туулуулсан зөвхөн тэр цүлд амьдруулахын тулд биш. 최종 목적지는 가나안 땅이었던 거잖아요. Эцсийн зорж исэн газар нь Канаан нутаг шүү дээ. 가나안 땅은 이미 준비되어 있었습니다. Канаан нутаг бол аль хэзээ бэлтгэгдсэн байсан. 즉 광야는 지나가는 과정인 거예요. Өөрөөр хэлэх юм бол энэ цүлийн зам бол зөвхөн өнгөрч одох үйл явцл юм а гэсэн. 그리고 광야를 통과케 하신 거다고 말씀하는 거예요. Тэгээд цүлийн замаар туулуулсан гэж хэлж байгаа. 그 광야를 통과해 갈 때 있잖아요. Тэр цүлийн замыг туулаад явах үед 하나님의 인도하심과 보호하심이 늘 함께 했다는 것을 또 주목해야 됩니다. тэр замд нь Бурхны удирдлага, Бурхны тусламж үргэлж хамтдаа байсан гэдгийг санах хэрэгтэй. 자, 출애굽기 За, их гэтлэл 아까 15장 앞에요. за 15-ийн өмнө нь 13장을 보시죠. 13 дугаар эшлэл бүлгийг харъя. 13장 21절 22절입니다. 13 21 22 읽어드릴게요. уншиж өгье. Эзэн тэдний замыг заахаар өдөр нь үүлэн багнаар байж, тэднийг гэрэлтүүлэхээр шөнө нь галан багнаар байж, тэднийг өдөрч шүнж явж болохоор тэдний өмнө явж байлаа. өдөр нь үүлэн багна, шөнө нь галан багна. ард түмний өмнөөс холдсонгүй. 여기서 구름 기둥과 불 기둥은 하나님의 임재 그리고 하나님이 이스라엘 백성들을 지금 인도해 가시는 것을 실제 가시적으로 볼 수 있었다라는 겁니다. Энд гарч байгаа үүлэн баг нь галан баг нь гэдэг нь Бурхны оршихуй, Бурхан Израильчуудыг удирдах явж байгаа гэдгийг бүр яг боддоор нүдэрээ харахаар энхүү удирдсан гэж байгаа. 이 구름 기둥과 불 기둥은 바로 성령의 그림자인 겁니다. Энэ үүлэн баг нь галан баг нь хоёр маань ариун сүнсний сүүдрийг хэлж байгаа. 우리 구원받은 성도들에게는 성령이 와 계시고요. За аврагдсан итгэгч бидний дотор ариун сүнс орж ирсэн. 바로 구원받은 성도들이 모여 있는 교회에는 성령님께서 역사하고 계시고 이 교회를 성령님께서 인도해 가시지 않습니까? Аврагдсан ахын дүүсийн маань цугласан байгаа чуулган дотор ариун сүнс ажиллаад ариун сүнс удирдах явдаг шүү дээ, тийм ээ. 지금 우리도요. 이런 많은 불확신 속에서 성령님의 인도하심을 우리는 간절히 바라야 되잖아요. Тэр одоо ч гэсэндээ бидний хувьд ийм баталгаагүй одоо докторгүй үед амьдарч байхдаа ариун сүнс удирдах өгж байгааг найдан харж байгаа. 광야를 통과케 하셨습니다. Цүлийн замыг туулуулсан. 그런데 불기둥과 구름 기둥이 이스라엘 백성을 인도하셨다는 겁니다. Харин үүлэн баг нь галан баг нь хоёр Израильчуудыг удирдах байсан гэж. 즉 하나님께서 이스라엘 백성들을 인도해 가셨다라는 거예요. Өөрөөр хэлбэл Бурхан өөрөө Израилийн ард түмнийг удирдах явж байсан гэсэн. 지금 우리 교회 우리 성도들도 똑같은 것입니다. Тэр одоо манай чуулган манай итгэгч ахын дүүсийг адилхан гэсэн. 성령님께서 우리와 함께 하시는 거예요. Ариун сүнс бидэнтэй хамтдаа байгаа. 이 세상이라는 광야를 통과할 때 그 성령님께서 우리를 인도해 가시는 겁니다. Энэ ертөнц гэдэг цүлийн замыг туулуулад явж явах үед ариун сүнс биднийг удирдах явж байгаа юм. 우리는 그 성령님의 인도하심을 더욱더 바라야 되고요. Бид нар ариун сүнсний удирдамжийг илүү их хүсэн тэмүүлэх 그 хэрэгтэй. 성령님의 인도하심에 우리는 전적으로 믿고 순종하는 것이 바로 우리 성도들의 본분인 거예요. Ариун сүнсний удирдамжинд бүрэн итгэж дуулууртаагаар дагах нь итгэж бидний үндсэн үүрэг юм аа. 하나님은 광야에서 계속 살게 하는 게 목적이 아니었다고 말씀드렸습니다. Тэр бурхан тэднийг цүлд амьдруулах нь зорилго биш байсан гэж хэлсэн тийм ээ. 광야는 지나가는 것이다. Цүл бол өнгөрч одох газар. 성경을 찾아보시겠습니다. Библиэсээ харъя. 도들 Дуулал 종 고친 조로가 136. 종 고친 조로가 자, 종 고친 조로가인 아론고로아스 아론조로가 За 136-гийн 13-аас 16. 페이지 얘기 주세요. За хууч 713. 자, 읽어드리겠습니다. уншиж өгье.
Улаан тэнгисийг хоёр хуваасан түүнд талархагтун. Түүний хайр инрэл мөн хийнх. Түүний дундуур Израилийг гаргасан түүнд талархагтун. Түүний хайр инрэл мөн хийх. Харин фараон ба түүний их цэргийг улаан тэнгис цөрүүлсэн түүнд талархагтун. Түүний хайр инрэл мөн хийх. Ард түмнөө цөлөөр дагуулсан түүнд талархагтун. Түүний хайр инрэл мөн хийх. 자, 16절을 우리 다 같이 한번 읽어봅시다. 16 дугаар ишлэгийг бүгдээрээ хамтдаа уншъя. Ард түмнээ цөлөөр дагуулсан түүнд талархагтун. Түүний хайр инрэл мөн хийх. 광야로 통과케 하신 이에게 감사하라라고 말씀하죠. Цөлөөр дагуулсан түүнд талархагтун гэсэн байна. 예. 하나님께서는 이스라엘 백성들을 광야에 살게 하기 위해서 그들을 인도해 내신 게 아닙니다. Бурхан Израилийн ард түмнийг цөлд амьдруулах гэж удирдах гаргасан биш. 가나안 땅이 최종 목적지였던 거예요. Канаан нутаг тэдний хүрэх газар байсан. 광야는 지나가는 과정인 것입니다. Харин цөл бол өнгөрч одох үйл явц. 왜 그 광야와 고난의 길을 통과케 하시는지 분명히 하나님은 그 이유를 설명하고 계십니다. Тэгвэл яагаад цөл болоо тэр зовлонгийн замаар туулуулсан бэ гэдэг шалтгааныг тодорхой бурхан хэлж байгаа. 지금 우리도 마찬가지인 겁니다. Тэгээ бидний хувьдсэндээ яг адилхан гэдэг. 이 세상이라는 광야에는 분명히 고난이 있어요. Энэ ертөнц гэдэг цөл дотор гарцаагүй зовлон зүдгүүр байгаа. 마귀의 시험과 영적 싸움이 계속 있습니다. Сатаны сорилт болоод сүнслэг тулаан үргэлжилсээр байгаа. 마찬가지인 겁니다. Яг үүнтэй адилхан байхгүй юу? 이 세상도 우리는 지나가는 과정인 거예요. Тэр энэ ертөнцөндөө бидний хувьд өнгөрч одох үйл явц. 외롭게 우리만 가는 게 아니라 하나님이 우리와 동행하고 계시다는 것을 우리는 믿어야 됩니다. Ганцаардалтайгаар бид нар л ганцхан алхаад явж байгаа юм биш. Бурхан бидэнтэй хамт алхаж байгаа гэдэгт бид итгэх хэрэгтэй. 이 광야를 통과하면서 고난을 통과하면서 하나님께서는 우리 신앙을 훈련시키고 계신 거다는 겁니다. Энэ цөлийн замыг туулаад гарахдаа, энэ зовлонгийн замаар туулаад гарахдаа Бурхан биднийг энэ дотор маань дасгалжуулж байгаа гэдгийг санах хэрэгтэй. 이스라엘 백성들이 그 하나님 앞에 조금만 불편해지면 그 원망의 죄를 너무 쉽게 지었던 거예요. Израилийн ард түмэн Бурханы өмнө жоохон тав тухгүй болцохороо гомдлож гонгинох гэм нүглийг маш амархан хийчихдэг байсан. 마실 물이 없다. Уух усгүй байна. 야, 길이 너무 힘들다. Энэ зам чинь ямар хэцүү юм бэ? 야, 고기도 없어. Идэх мах алга. 이집트에서는 그래도 고기도 좀 먹었었는데. Египтэд байхдаа ядаж мах иддэг байсан шүү дээ. 다 환경적인 어려움, 육신적인 그 부분에 대한 불평이었던 겁니다. Бүгдээрээ энэ хүн нөхцөл байдлаасаа гомдолсон мах бодийнхоо гомдлыг хэлээд байсан. 이스라엘 백성들이 하나님을 원망할 때 있잖아요. Израилийн ард түмэн бурханд гомдлохдоо 사실은 모세를 원망했다고 성경에 기록되어 있지만은 яг үнэндээ тэд нар Мосед гомдолсон гэж Библиэр бичигдсэн ч 모세나 앞서 있는 그 지도자들을 원망하는 것은 곧 하나님을 원망한 것이라고 분명히 말씀하고 있습니다. Мосе болоод удирдагч нарт гомдолсон гэдэг нь өөрөөр хэлбэл бурханд гомдлож байгаатай адилхан гэсэн. 그들의 불평하는 것 중에서 영적인 그 욕구에 대한 불평은 없는 거예요. Тэдний гомдлолууд дотор нь сүнслэг зүйлсээр гомдолж байгаа зүйл байгаагүй. 왜 하나님 말씀을 우리에게 이렇게 안 들려주십니까? Бурхан минь та яагаад үгээ биднэрт өгөхгүй байгаа юм бэ? 왜 우리를 이렇게 교제할 수 있도록 왜 우리를 이렇게 교제를 허락 안 하십니까? Яагаад бид нар нөхөрлөж чадхаар нөхөрлөлийг зөвшөөрч өгөхгүй байгаа юм бэ? 아니 전도하고 싶은데 Бид сайн мэдээ тараамаар байхад 왜 전도를 못하게 합니까? яагаад сайн мэдээ тарааж чадахгүй болгочиход байгаа юм бэ? 예를 든다면 그런 불평은 없는 거예요. Жишээлбэл иймэрхүү гомдлууд байхгүйсэн баг. 물이 없다, 먹을 게 없다, 길이 힘들다. Ус алга, идэх хоол алга, энэ зам чинь бартаатай байна. 그런데 보십시오. Гэтэ харъя. 하나님께서 이스라엘 백성들을 이집트에서 이렇게 빠져나오게 할 때 있잖아요. Бурхан Израилийн ард түмийг Египтээс хөтлөж гаргахдаа 사실은 그들에게 충분한 물과 음식을 준비하라고 말씀하시지 않았습니다. яг үнэндээ тэднэрт цөлд уух ус хоолоо бэлд гэж хэлээгүй. 그 유월절 양 고기를 먹을 때 어떻게 먹으라고 그랬죠? Тэр дээгүүр өнгөрөх баярын хургийг идэхдээ махыг нь яаж идгэсэн бэлээ? 손에 지팡이를 짚고 발에 신발을 신고 허리에 띠를 띠고 급히 먹으라 그랬어요. Гартаа таяга бараад хөлөндөө гутлаа өмсөд бүсээ бүслээд яарвчлан идгэсэн. 예. Тийм ээ? 하나님께서 명하시면 즉시 출발할 수 있는 그런 모든 준비를 해놓고 급히 먹으라고 했습니다. Бурхан тушаалаа буулгахад л шууд хөдлөх бэлтгэлээ бүгдийг нь хийгээд яарвчилж идээрэй гэж тушаасан. 야, 너희들 먼 길 가야 되니까 충분한 물과
충분한 음식 준비해라. 하나님 그렇게 말씀하시지 않았습니다. Бурхан та нар хол замыг туулах учраас хангалттай ус хангалттай хоолой бэлдээрэй гэж бурхан айлдаагүй. 예, 한번 성경 찾아보시죠. За Библиэсээ бүр харъя. 출애굽기 다시 가보세요. Гэтлэл дээр очиод дахиад очие. 출애굽기 12장 보세요. Гэтлэл 12-ыг харъя. 11절 11 읽어주십시오. уншиж өгье. Та нар түүнийг идэхдээ бэлхүүсээ бүсэж хөлдөө гуталтай гартай таягтай яаравчлан ид. Энэ нь эзний алгасал болоо. 자, 급히 먹으라는 거잖아요. Яаравчлан ид гэсэн байгааз. 자, 39절을 한번 보시죠. За 12-ийнхаа 39-ыг харъя. 읽어주시죠. Уншиж өгье. Тэд Египтээс авч гарсан зуурсан гурилаараа эсгээгүй бин хийжээ. Учир нь тэд Египтээс хөөгдөн гарч саатах боломжгүй байсан бөгөөд өөрсдөө ямар ч замын хүнс бэлтгэж чадаагүй юм. 우리 자매님들 밀가루 반죽을 해서 뭐 버르츠를 만든다든지 뭐 보츠나 호쇼를 이렇게 만들 때 보면 미리 반죽을 해서 그것이 적당하게 숙성이 될 때까지 이렇게 뒀다가 요리를 하는 그런 모습을 저도 이렇게 본 적이 있습니다. За манай ээжүүд ихнэр хоол хийхдээ одоо гурилаар боорцох ч юм уу гамбар хийхдээ одоо гурилаа эхэлж зуурч тавьчаад тэргээ бас жоохон амрааж агаад дараа нь ямар нэгэн хоол хүнсээ хийдгийг би харсан. 네. 근데 이 이스라엘 백성들이 제대로 숙성도 되지 않은 그런 반죽을 급히 가지고 나왔다는 거예요. 그만큼 급하게 빠져나왔다는 겁니다. Гэтэл Израилийн ард түмэн энд зуурсан гурилаа бүр эсгэж амжилтгүйгээр яарад одоо авч гарч ирсэн гэж. 아무 양식도 준비하지 못한 상태에서 이집트를 빠져나온 거다는 말이에요. Тэр ямар ч хоол хүнсийг бэлдэж чадаагүй байхдаа Египтээс ингээд гарсан байгаа. 하나님께서도 급히 먹어라. Бурхан гэсэндээ яаравчлан ид. 명령이 떨어지면 꾸물거리지 말고 바로 빠져나올 준비해라 그 말이에요. Бурхны тушаал газарт буугал юм бол та нар эргээсээ танил хурдан гарах хэрэгтэй гэсэн. 예, 음식을 충분히 준비할 시간도 여유도 없었던 거예요. Хоол хүнсээ хангалттай базаах цаг хугацаа өгөгдөг байхгүй юу? 하나님께서 그걸 모르셨겠습니까? Бурхан үүнийг нь мэдэхгүй байх гэж байна гэж. 하나님이 말씀하셨어요. Бурхан өөрөө айлцсан шүү дээ. 급히 머물거리지 말고 빨리빨리 나갈 준비해라 그랬어요. Яаравчлан идээд хурдан гар гэсэн. 예. 그러면은 얼마 가지 않아서 그들의 물이 떨어질 것이고요. Тэгвэл удахгүй явж агаад усан дуусна. 그들이 급히 가지고 나왔던 그 음식도 금방 바닥이 날 것을 하나님은 다 아시는 것입니다. Тэдний яаравчлан гарч ирэхдээ дүнгиж авсан нөгөө хоол нь хүнс удахгүй дуусна гэж бурхан мэдэж байсан. 이스라엘 백성들이 불평 원망할 때요. Израиль өөртөө гомдлож гонгинолдох үед 야, 우리를 굶어 죽게 하려고 바로 이 광야로 우리를 인도해 냈느냐. биднийг өсгөж алах гэж энэ цөлд өдөрдөж гаргасан юм уу? 하나님께서 굶어 죽게 하기 위해서 그들을 인도해 냈겠습니까? Бурхан тэднийг өсгөж алахын тулд тэндээс гаргасан гэж юу? 하나님께서는 하나님이십니다. Бурхан бол бурхан шүү дээ. 지옥 갈 죄인을 구원하시고요. Там руу явах гэмтнийг авраад 10가지 재앙을 이집트 땅에 내리시는 10 төрлийн гамшиг Египт дээр 홍해 буулгаад 바다를 가르시는 그 권능을 보여주신 하나님이십니다. улаан тэнгисийг хуваасан тэр гайхамшигтай хүч чадлаа харуулсан бурхан. 이스라엘 백성들은 너무나 쉽게 잊어버리는 거예요. Гэтэл Израилийн ард түмэн маш хурдан мартсан байна. 주님의 그 놀라우신 은혜와 Эзний гайхалтай тэр нэгүсэл, 그 하나님의 놀라우신 그 권능을 너무 쉽게 잊어버리는 거예요. Бурхны гайхалтай хүч чадлыг маш амархан мартсан байна. 예. Тийм ээ? 그리고요, Тэгээд 하나님을 신뢰하지 않습니다. Бурханд итгээгүй яа. 믿음이라는 게 뭐라고 그러죠? Итгэл гэдэг чинь юу юм бэ? 예, 맡고 의지하는 거잖아요. Даатгаж найдах шүү дээ. 예? Тийм ээ? 맡기는 거예요. Даатгах. 하나님을 믿는다면은 Бурханд итгэж байгаа бол 하나님께 운명을 맡기는 거예요. Бурханд энэ хувь тавилангаа даатгах нь юм. 하나님께서는 우리를 책임져 주신다. Бурхан өөрөө биднийг хариуцна. 우리를 구원해 주신 하나님께서 우리의 삶도 하나님께서 우리를 도우신다라는 그 믿음이 그게 바로 올바른 믿음 아닙니까? Биднийг эндээс аварсан бурхан чинь бидний амьдралыг цэсэндээ аварч өгнө гэсэн итгэл бол жихэн зөв итгэл юм. 이스라엘 백성들은 너무 쉽게 그것을 잊어버리는 거예요. Израилийн ард түмэн маш амархан энийг мартсан. 시편 106편을 보시겠습니다. Нийтхүүл 106-аас харъя. Дуулал 106. 시편 106편 Дуулал 106. 7절입니다. Хуудас 692 байна. 7. 106-гийн 7.
읽어주시죠. 7 дугаар эшлэл уншиж өгье. Эцэг өвгөд маань Египтэд таны гайхамшгуудыг ухаарсангүй. Таны үе олон инэрлийг тэд саналгүй. Харин тэнгисийн улаан тэнгисийн дэргэд тэрсэлсэн. 예. 잊어버릴 게 있고 잊어버리면 안 되는 게 있는 거예요. Мартаж болох юм байна, мартаж болохгүй зүйл гэж байна. 하나님의 놀라우신 권능 그것을 잊어버리면 안 되죠. Бурхны гайхамшигтай хүч чадлыг мартаж болохгүй шүү дээ. 네. 21절을 보시죠. 21-ыг харъя. 읽어주시죠. Аврагч бурхнаа тэд мартсан юм. Агуу зүйлсийг тэрээр харин Египтэд хийсэн байсан юм. 애굽에서 큰 일을 행하신 그 구원자 하나님을 저희가 잊었나이다. Египтэд агуу зүйлсээ хийсэн бурхан аврагч бурхнаа тэд мартсан. 결코 잊어서는 안 되는 거죠. Огтгож мартаж болохгүй зүйл шүү дээ, тийм ээ. 그리고 이들이 또 정말 잊어버리는 게 있어요. Тэгээд эдний үнэхээр мартсан нэг зүйл байгаа. 네. 하나님을 끝까지 믿지 않는 것, 신뢰하지 않는 겁니다. Бас нэг мартсан. Бурханд эцсээ хүртэл итгэхгүй байсан. 24절, 25절을 보시죠. 24, 25-ыг харъя. 이 말씀은 같이 읽겠습니다. Энэ үгийг хамтдаа уншаа. Тэгтэл тэд тааламжит нутгийг жигссэн. Өгөнд нь тэд итгэлгүй. Харин майхнууд дотроо эгдүүцэн бувтансан. Эзний дуу хоолойгт сонсоогүй. 하나님 말씀을 믿지 않는다는 거예요. Эзний бурхны үгэнд итгээгүй. 하나님을 원망하는 것은 하나님을 믿지 않는 거예요. Бурханд эгдүүцэж гомдлсон гэдэг нь бурханд итгэхгүй байна л гэсэн үг, тийм ээ. 하나님께서 광야로 그들을 인도했을 때는 하나님께서 분명히 계획이 있고 하나님이 절대 우리를 죽게 하시지 않는다. Бурхан тэдрийг цөл рүү удирсан шалтгаананд бурхны гарцаагүй төлөвлөгөө байгаа огтхонч биднийг энд өхүүлэхгүй. 네. 그 믿음은 어디 갔느냐는 거예요. Гэсэн энэ итгэл хайцсан юм байна. 형제 자매님들, Ахын дүүснараа. 그들이 이집트를 그리워하는 그런 어리석은 모습도 나타내는데 Тэд Египтийг хүсэн тэмүүлж байгаа мунхаг төрхөө харуулсан. 그들이 이집트에서 어떻게 살았습니까? Тэгтэл тэд Египтэд яаж амьдарсан бilé? 그들은 노예였습니다. Тэд зарц боол байсан шүү дээ. 노예에게 무슨 소망이 있습니까? Боол хүнд ямар найдвар байдаг юм бэ? 네. 노예는 사람 취급을 받지 못했습니다. Боол хүн бол хүн шиг хүндлэгдэж чадахгүй. 어쩌면 짐승 취급을 당한 거예요. Зарим тохиолдолд араатын шиг л 음식을 тооцогдсон. 주는 것도 일을 시키기 위해서 주는 거겠죠. Хоол хүнсийг боолдоо өгнө гэдэг нь ажил хийлгэхийн зорилготой л хоололдог байсан. 자, 이제 이집트를 빠져나와서 За Египтээс гараад 광야를 통과하면서 그들이 이제 지금 불평을 겪고 있는 거예요. цөлийн замыг туулж явахдаа тэд нар гомдлож гонгилсан байна. 구원받은 성도들도 마찬가지인 겁니다. Тэр аврагдсан итгэгч нар зөндөө адилхан юм аа. 구원받기 전에도 고난과 어려움이 있었어요. Аврагдахын өмнө зөндөө зовлон зүдгүүр байсан. 근데 구원받은 이후에 이제 그리스도인으로서 이 세상을 살아갈 때 사실 고난과 어려움이 계속 있는 거예요. Гэхдээ аврагсны дараа ч зөндөө Христэд итгэгч хүн болоод энэ ертөнцийг амьдрахдаа зовлон зүдгүүр байсаар л байгаа. 그런데 똑같은 고난인데도 그 고난의 의미는 다른 겁니다. Тэгээ яг адилхан зовлон амсаж байгаа нэ зовлонгийнх нь утга учир өөр. 이스라엘 백성들이 이집트에서 고난받을 때는 노예로 아무 소망도 없는 노예로 고난을 받은 거예요. Израилийн ард түмэн Египтэд амьдарч байхдаа боолчлогдсон. Ямар ч найдваргүй боол хүний байр сууриас зовлон амсаж байсан. 근데 광야에서 하나님의 계획 속에서 고난받고 있는 속에서는요. Харин цүлд ороод Бурхны төлөвлөгөөн дотор амсаж байгаа тэр зовлон нь 노예가 아니잖아요. боолчлалын зовлон биш. 하나님의 백성입니다. Бурхны ард түмэн болсон байсан. 그리고 소망이 있어요. Тэгэд найдварыг үргэлжилсэн байсан. 그렇죠? Тийм ээ? 지금 우리 구원받은 성도들도 똑같은 거예요. Тэр одоо манай аврагдсан итгэгчнэрс яг адилхан байхгүй юу? 구원받기 전에는요. Аврагдахын өмнө 사실은 조의 종이었죠. яг үндэ гим нүглийн боол байсан. 그리고 소망도 없었죠. Найдваргүй байсан. 삶의 의미도 모르고 목적도 모르고 방황하고 있는 그런 모습이었던 거예요. Амьдралынхаа зорилго утга учирыг мэдэхгүй төөрөлдөөд амьдарч байсан төрх. 그런데 구원받은 이후에는 어떻습니까? Бид нар гэтэл аврагдсны дараа ямар болсон бэ? 하나님의 자녀입니다. Бурхны хүүхэд болсон. 그리고 우리에게는 산 소망이 있어요. Тэгээ бидэд амьд найдвар бий 그 болсон. 소망의 힘은요. Тэр найдварын хүч чадал нь 지금 겪고 있는 고난을 이기게 하는 그런 힘이 있잖아요. одоо амсаж байгаа энэ зовлон ялж чадах хүчийг өгдөг шүү дээ. 신명기 16장을 보시죠. Дэд хууль 16-аас харъя. 신명기 16장 12절입니다. Дэд хууль 16-гийн 12, хуучин гэрээ 216 дугаар үз. 이스라엘 백성들 얘기입니다. Израилийн ард түмний яриа байна. 16장 12절 16-гийн 12 읽어드립니다. уншиж өгье. Чи Египтэд боол байснаа санаж эдгээр зарилгийг сахин хий. 너는 이집트에서 종되었던 것을 기억하라라고 하죠. Чи Египтэд боол байснаа сан гэсэн байна. 예? Тийм ээ?
내가 이집트에서 어떤 운명이었지? Би чинь Египтэд ямар тавилантай хүн байсан бэлээ. 종이었어. Боол байсан. 얼마나 비참했어. Ямар өрөвдөлтөй төрөх вэ? 내 자식들도 종이야. Миний хүүхдүүд ч боол. 아무 희망도 없고 소망도 없었어. Ямар ч найдвар, ямар ч тэмүүлэлгүй байсан. 그걸 잊어버리지 말아라 말입니다. Үүнийгээ битгий мартаа гэсэн үг юм. 로마서 6장을 보시겠습니다. Ром 6-р бүлгээс харъя. 로마서 6장 Ром 6 17절 18절입니다. 17, 18. 로마서 6장 17절 18절. Ром 6-гийн 17, 18. 자, 같이 읽겠습니다. Хамтаа уншаа. Харин талархал нь бурханд байг. Учир нь та нар нүглийн боолууд байсан боловч та нар өөрсдөд чинь өгөгдсөн уг сургаалын хэв маягт зүрхнээсээ дуулууртай болж нүглээс чөлөөлөгдөн зөвийн боолууд болсон. 예, 하나님께 감사하리로다. Бурханд талархал нь байг. 너희가 본래 죄의 종이더니 Учир нь та нар нүглийн боолууд байсан. 구원받기 전에 우리의 모습이고 우리의 운명 아닙니까? Аврагдахын өмнөх бидний дүрх бидний хувь тавилан байсан шүү дээ, тийм ээ. 너에게 전하지만 교훈의 본을 마음으로 순종하여 이제 믿었다 그 말이잖아요. Өөрсдөд чинь өгөгдсөн уг сургаалын хэв маяг зүрхнээсээ дуулууртай байж итгэсэн гэж. 18절이요. 18 дээр 죄에게서 해방되어 의에게 종이 되었느니라. нүглээс чөлөөлөгдөн зөвийн боолууд болсон. 자, 20절을 보세요. За 20-ыг харъя. 너희가 죄의 종이 되었을 때 Учир нь та нар нүглийн боол байхдаа 21절에요. 21 дээр 그 죄의 종의 마지막 운명이 나옵니다. тэр нүглийн боол байсан хүний үтсийн хувь тавилан хэлсэн байгаа. 그 마지막이 사망입니다. Төгсгөл нь үхэл билээ гэсэн. 이 사망이 무엇을 의미하는지 알죠? Энэ үхэл гэдэг нь юу хэлж байгааг ойлгож байгаа сте? 탐입니다. Тамиг хэлж. 지옥입니다. Тамийн үхэлгийг хэлж байгаа. 죄의 종으로 살다 망하면은 그대로 지옥이다 그 말이죠. Нүглийн боочлол дотор амьдарч байгаад сүргэд үхэх юм бол тэр жигтэй там руу явна гэсэн үг. 22절에 보세요. 22-ыг харъя. 같이 읽읍시다. Хамтдаа уншия. Харин одоо нүглээс чөлөөлөгдсөн бөгөөд бурханд боолчлогдсон та нар ариусалд хүрэх үр жимс авдаг. Төгсгөл нь мөнхөн билээ. 이제 우리는 죄의 종이 아닙니다. Одоо бид нар гим нүглийн бооллууд биш. 하나님의 은혜, Бурхны нэгүсэл. 바로 예수님이시죠. Энэ бол Есүс Христ тийм ээ. 그 은혜로 이제 우리는 죄의 종이 아니라 의의 종이 된 거예요. Тэр нэгүслэр бид нар гим нүглийн боол биш одоо зөвхт байдлын боолууд болсон. 이 마지막은 영생입니다. Харин үүний төгсгөл нь мөнхөн билээ. Тийм ээ. 자, 이스라엘 백성들이 얼마나 어리석은지를 우리는 생각해야 됩니다. За Израилийн ард түмэн ямар мунхаг юм бэ гэдгийг бид нар бодох хэрэгтэй. 하나님의 은혜를 너무 쉽게 잊어버리는 거예요. Бурхны нэгүслийг маш амархан мартсан. 예? 눈에 보이는 환경만 주목하는 겁니다. Нүдэнд харагдах нөхцөл байдлыг л ажиглаад хайсан. 그리고 육신적인 고난이 오고 어려운 환경이 오면 금세 불평과 원망이 나오는 모습. Тэгээ мах бодын жоохон зовлон ирээд амьдрал нь хэцүү болоод ирэхээр шууд гомдлоод эхэлж байгаа төрх. 예? 사실은 하나님을 신뢰하지 않는 모습 아닙니까? Яг үүндээ бурханд итгэн найдахгүй байгаа төрх биш гэж юу? 자, 우리의 신앙생활의 모습을 이제 돌아보자 그 말입니다. За тэгвэл өөрсдийнхөө итгэлийн амьдралыг бид нар эргэж дүгнэцгээе. 영적으로 본다면 우리는 이집트에서 노예 생활하고 있던 이스라엘 백성들의 모습이었던 거예요. Тэр сүнслэг байдлаас харах юм бол Египтэд боочлогдож байсан Израилуудын төрхтэй адилхан гэсэн. 근데 6월절 양 그리스도께서 우리를 대신해서 십자가에서 죽으셨느니라. Харин алгасал баярын хураг болох Христ бидний өмнөөс загалмайд цовдлогдож өгсөн. 그 은혜로 우리가 구원을 받았습니다. Тэр нэгүслэр бид нар авралыг авсан. 이제 우리는 하나님의 자녀가 됐습니다. Одоо бид нар бурхны хүүхдүүд болсон. 지옥이 아니라 우리는 천국에 갈 수 있는 소망을 받았습니다. Там руу биш деваажинд очих найдвартай болсон. 이게 얼마나 놀라고 진짜 감사한 겁니까? Энэ ямар гайхалтай талархмаар зүйл гэж. 우리에게도 개인적으로 가정적으로 많은 어려움고 답답한 일이 있죠. Хүн болгон биднэрт тийм ээ хувь хүний амьдрал ахуйд нь гэр бүлдэнд зөөртөө зүдгүүртөө зүйлүүд байгаа. 형제 자매님들. Ахын дүүс нараа 인생은 어쩌면 고난의 연속일 수 있습니다. магадгүй хүний амьдрал зовлонгийн үргэлжлэл юм шиг байна. 정말 좋을 때 행복할 때도 있지만은요. Үнэхээр сайхан ажиргалтай үе байдаг ч 사실 답답하고 үүндээ давчидмаар 정말 힘들 때가 훨씬 많죠. хэцүү үе тэндээсээ илүү их байдаг тийм ээ. 그런데 이거 하나 생각해 보십시다. Гэтэ энийг нэг бодож үзцгээе. 우리가 이 세상에서 겪는 그 많은 어려움들, 답답함,
그걸 이제 고난이라고 하는데요. Бидний энэ ертөнцийн туулж байгаа олон бэрхшээл, зовлон, давчцсан байдлыг бид нар зовлон гэж хэлдэг. 이 세상에서 우리가 겪는 그 많은 어려움들과 Энэ ертөнцийн туулж байгаа олон бэрхшээл, зовлонгууд 영원한 지옥에서 고통받는 그 하루 고통하고 비교가 되겠습니까? мөнхийн тамд амсах нэг өдрийн зовлонтой харьцуулагдах уу? 비교할 수도 없잖아요. харьцуулахын ч аргагүй шүү дээ. Тийм ээ. 그 지옥 불구덩에서 겪는 그 엄청난 그 두려운 운명이 Тэр галтай тамд шатаж байгаа тэр аимшигтай үйл явц. 그 고통이요. Тэр зовлон 우리가 지금 겪고 있는 이 세상에서의 그 고난하고 비교할 수 없잖아요. тэр зовлон даршлал одоо бидний амсаж байгаа ертөнцийн дээрх зовлонтой харьцуулахын аргагүй шүү дээ. 구원받은 그 하나만으로도 Зүгээр аврагдсан гэдэг нэг л үннээр 우리는 하나님께 정말 감사할 수밖에 없는 거잖아요. бид нар бурхан үнэнхээр талархахаас өөр аргагүй шүү. 그리고 어떤 상황에서도 하나님을 우리는 원망할 수 없어요. Тэгээд ямар ч нөхцөлд орж амьдарч ирсэн бид нар бурханд гомдлох ёсгүй. 하나님께서 우리에게 원망 받을 만한 그런 일을 하신 일이 있을까요? Бурхан биднээс гомдол сонсохоор зүйлсийг биднэрт хийсэн зүйл байгаа мó? 없지요. Байхгүй шүү дээ. Тийм ээ. 지금 현재 우리가 겪고 있는 고난과 광야를 통제하는 것도 하나님께서는 우리에게 더 좋은 것을 주시기 위해서라고 분명히 말씀하고 계십니다. Одоо бидний амсаж байгаа зовлон зүдгүр болоод цөлийн амьдрал буюу ертөнцийн амьдрал нь бидэрт илүү сайхныг өгөхийн тулд бурхан удирдах байгаа гэж хэлсэн. 네. 그리스도 예수 안에서 범사에 감사라고 하는 말씀을 구원받은 그리스도인들은 정말 그것을 깨달아가는 거예요. Христ Есүс дотор бүх зүйлд таларлаа илэрхийлэх нь аврагдсан Христ итгэгчид нар амьдралынхаа явцад ойлгож ухаардаг. 아무 소망도 없던 우리에게 Ямар ч найдваргүй байсан биднэрт 산 소망이 되어 주신 예수님. амьд найдвар минь болсон Есүс. 정말 우리는 감사해야 됩니다. Үнэнхээр бид нар талархах хэрэгтэй. Тийм ээ. 자, 본문을 잠깐 다시 돌아가 보십시다. За үндсэн ишлэл рүүгээ дахиад очие. Эхлэл 15. 자, 24절 보십시오. 24-ийг харъя. 백성이 모세를 대하여 원망하여 가로되. Ард түмэн Мосед гонгинолтон 네. 우리가 무엇을 마실까? бид юу уух вэ гэцгээ. 사실은 모세 앞에 있는 지도자 모세를 원망하지만은 Яг үндэ урд нь гараад өдөрдөж байгаа Мосед гомдлож байгаа ч 사실은 그것은 하나님을 향한 원망이다. яг эндэ бодит байдлаар бурханд гонгинолдож байгаа. 그리고 그 원망을 하나님께서 다 보고 있고 다 듣고 계시다라는 것을 알아야 됩니다. Тэгээд бурхан тэр гонгиноныг нь харж байгаа, сонсож байгаа бүгдийг нь гэдгийг мэдэх. 16장 2절. 16-гийн 2 이스라엘 온 회중이 광야에서 모세 아론을 원망하여 тэр цүлд Израилийн ард хөвгүүдийн даяар хотол түмэн Мосе Аарон нарын эсрэг гонгинолдов. 네? 3절. 3 дээр 그들에게 이르되 우리가 애굽 땅에서 고기 가마 곁에 앉았던 때와 Израилийн хөвгүүдэд нь бид Египтийн нутагт махтай тогооны хажууд 떡을 сууж 배불리 먹던 때에 цадатлаа талах иддэг байхдаа 종이 되었어도 좋다. боол ясан ч сайхан байсан. 그래도 배불리 고기도 먹고 떡도 먹고 했을 때가 더 좋다. Ядаж л маха идээд ус цайгаа ууж исэн нь илүү сайхан байсан бай. 참 이것이 얼마나 어리석은 모습입니다. Ямар муухаг төрөх вэ тийм ээ? 사람이 어리석으면 이렇게도 어리석어져요. Хүн муухаг гэхдээ ингэж муухардаг. 영적인 눈이 어두워지잖아요. Сүнснийх нь нүд нь харанхуулаад 하나님 эхлэнгүүт 말씀 가까이 안 하잖아요. Бурхны үгэнд ойр байха болоод эхлэнгүүт 형제들과 교제를 가까이 안 하잖아요. ахын дүүстэйгээ ойр нөхөрлөгөө болохоор 그러면 영적인 눈이 이렇게 어두워져서 어리석어질 수도 있는 거예요. сүнсний нүд нь ингэж одоо сохорч муухаг үйлдэл гаргадаг. 8절이요. 8 дээр 읽어주세요. уншиж өгье. Мосе эзэн оройн та нарт идэх мах өгч өглөө та нарт цадтал талах өгнө. Учир нь өөрийнх нь эсрэг та нарын гонгинон гомдлохыг эзэн сонссон. Бид юу юм бэ? Гонгинон ч бидний эсрэг биш харин эзний эсрэг юм гэв. 하나님께서 이스라엘 백성들이 원망하는 소리를 다 들으신다는 거죠. Бурхан эзэн Израильчүүдийн гонгинолдохыг нь сонссон гэж. 그리고 모세 아론에게 원망하는 것 같지만 결국은 하나님을 원망하는 것이다. Тэд нар яг үндэ Мосе Ааронд гонгинож гомдлож байгаа боловч эцэстээ Бурханы эсрэг гомдлож байгаа юм а гэсэн. 정말 이 불평과 원망 조심해야 됩니다. Үнэхээр энэ гонгинож гомдлохоос болгоомжлох хэрэгтэй. 구원받은 성도들은 Аврагдсан итгэгчид 정말 구원받은 그 은혜 하나만으로도 우리는 감사해야 됩니다. үнэхээр аврагдсан ганц нэгүсэлтэй л бид нар талархах хэрэгтэй. 그리고 어려운 상황이 주어졌을 때는 Тэг хүнд хэцүү нөхцөл байдал өгдөх үед 결국은 하나님께서 우리에게 더 좋은 것을 주시기 위해서
이것은 지나가는 과정이다. 우리는 믿고 기다려야만 합니다. Эцсийн үр дүнд бурхан бидэнд илүү сайхныг нь өгөхийн тулд энэ үйл явцыг л туулуулж байгаа юм ба гэдэгт итгэж тэвчих хэрэгтэй. 자, 마라. 써서 먹을 수 없는 우물이었습니다. За, Мара буюу гашуун учраас уух боломжгүй ус байсан. 모세가 하나님 앞에 간절히 기도했을 때 하나님께서는 한 나무를 지시하고 모세는 그 나무를 그 우물에 던졌을 때 그 물은 쓴물이 단물로 바뀝니다. Мосе бурхны өмнө залбирах үед нэг модыг бурхан харуулсан бөгөөд тэр модыг усанд авч хийхэд гашуун байсан ус чихэрлэг болж өөрчлөгдсөн. 15장 25절입니다. 15-25 읽어주시죠. уншиж өгье. Мосе эзэнд хашгирсанд эзэн түүнд нэг модыг үзүүлв. Тэр түүнийг усанд хайсанд ус амтлаг болов. Тэнд тэр тэдний төлөө зарлиг шийдвэрийг өгч тэднийг сорив. 자, 이 모세의 태도를 우리는 주목해야 됩니다. За энэ Мосегийн хандлагыг бид нар сайн ажиглах хэрэгтэй. 똑같이 어려운 상황이죠. Бүгдээрээ яг адилхан хэцүү нөхцөлд байсан. 똑같이 3일 동안에 이제 물을 먹지 못한 다음에 갈증을 느끼는 건 똑같은 거죠. Яг адилхан 3 хоногийн турш ус уугаагүй учраас бүгд л өлсөж байсан. 대부분 백성들이 불평과 원망을 하고 있을 때 Сангаж байсан. Харин гэхэд бүх ард түмэн гомдлож гонгинолдож байх үед 모세는 하나님께 부르짖고 있습니다. Мосе харин бурхнаас хашгирсан 이건 байна. 간절히 기도하는 모습이죠. Энэ чин сэтгэлээсээ залбирч байгаа төрх юм. 우리가 배워야 될 모습이죠. Энэ бидний сурах ёстой төрх юм. 지금도 우리에게도 어려운 상황이 있습니다. За одоосондоо бидэд хүнд хэцүү нөхцөл байна. 또 앞으로 어떻게 될지 불안한 모습들이 있죠. Мөн цаашдаа ирээдүйн маань юу тохиолдохыг маш харж 하나님께서 지금 허락하시는 환경은요. Бурхны бидэнд одоо зөвшөөрсөн энэ байдал 우리에게 꼭 필요한 과정이기 때문에 허락하셨다는 거 믿어야 됩니다. бидэнд гарцаагүй хэрэгтэй цаг хугацаа учраас зөвшөөрөгдсөн гэдэгт итгэх хэрэгтэй. 어려운 삶을서 우리는 하나님께 기도해야 되죠. Яг л зовох хэцүү байх тусмаа будд бурханд залбирч чаддаг байх хэрэгтэй. 간절히 기도해야만 합니다. Чин зүрхнээс залбирдаг байх хэрэгтэй. 하나님께서는 한 나무를 지시하셨어요. Бурхан нэг модыг үзүүлсэн. 이 나무가 무슨 나무인지는 모르겠습니다. За энэ ямар мод вэ гэдгийг нь гараагүй байгаа. 그런데 모세가 마음대로 자기가 선택한 나무는 아닌 거예요. Харин Мосе өөрөө гаргаад ирсэн мод биш. 한 나무, 하나님께서 지시하신 한 나무입니다. Бурхны харуулсан нэг мод байгаа. 그 나무를 던졌을 때 쓴 물이 단물로 변하는 놀라운 역사가 나타난 거예요. Тэр модыг усанд хийх үед гашуун байсан мод ус амтлаг болж өөрчлөгдсөн гайхамшиг бий болсон. 그 나무는 잘렸을 것입니다. Тэр мод цавчигдсан байгаа. 도끼나 톱으로 잘렸겠죠. Хүрзээр юм уу сүхээр цавчигдсан байгаа. 그 나무가 희생되는 겁니다. Тэр мод золиослогдсон байгаа. 그 나무가 던져졌을 때 Тэр мод шидэгдэж орох үед 쓴 물이 단물로 변해지는 гашуун ус амтлаг болж өөрчлөгдөх. 이 나무는 누구를 설명하는 걸까요? Энэ мод хэнийг төлөөлөж хэлээд байна вэ? 자갈매. Загалмай. 바로 예수. Есүс Христ. 지금 예수님의 그림자입니다. Энэ Есүс Христийн сүүдэр байгаа. 네. 현자매님들 Ахын дүүс нараа. 요한복음 2장에 보면 Иохан 2 дугаар бүлгээс харвал 예수님께서 처음으로 행하신 그 이적이 있는데요. Есүс эзэн маань хамгийн анхны бий болгосон гайхамшиг гардаг. 가나 혼인 잔치집에 초대받아 가셨을 때 Канад дахь одоо найрын 혼인집 결혼식. хурмын найранд одоо урагдаж очих үедээ 예, 그런데 이제 포도주가 이제 떨어져서 진짜 낭패가 되는 상황에서 одоо усан үзмийн дасан дуусаад одоо айгүй хэцүү байдал хүрсэн нөхцөлд 예수님께서 물을 포도주로 바꿔주시는 그런 놀라운 그런 능력을 보여주십니다. яг тэр үед Есүс эзэн усыг дарс болгож өөрчлөлтөд гайхамшиг харуулсан. 사실 그것도 영적인 그런 교훈이 있죠. Энэ нь гэсэндээс услаг сургамж байгаа. 네. 예수님께서는 물을 포도주로 바꿔주시는 분입니다. Есүс эзэн усыг дарс болгож өөрчлөлтөг нэгэн. 포도주는 인생에 있어서 기쁨과 희락을 의미합니다. Дарс гэдэг бол хүний амьдралын баяр хөөр аз жаргалыг илэрхийлдэг. 네. 진정한 행복은 이 세상에 없는 거예요. Жинхэнэ аз жаргал энэ ертөнцид байхгүй. 그 진정한 행복을 주시는 분이 예수님이라는 겁니다. Тэр жинхэнэ аз жаргалыг өгдөг нэгэн бол Есүс эзэн юм 써서 аа. 먹을 수 없는 물이 Гашуун учраас уух боломжгүй энэ ус 단물로 바뀌어졌을 때 амтлаг болж өөрчлөгдөх үед 바로 그 나무가 희생이 되고 나무가 던져진 거예요. тэр мод өөрийгөө золиослож өөрийгөө оруулсан. 우리의 인생은 어떻습니까? Бидний амьдрал ямар вэ? 아까 앞에서 살펴본 것처럼 우리는 아무 소망도 없고 이 세상에서 허무한 인생을 살고 있었잖아요. Аль руу хэлсэнчлэн бид нар ямар ч найдваргүй энэ ертөнцид хоосон амьдарч байсан шүү 많은 дээ. 고난 속에서 힘들어하고 Олон зүдгүүр дотор дарчилж 힘들게 살아가고 있었지 않습니까? өдөр хоногийг өнгөрөөгөө л ингээд амьдарч байсан. 근데 보라 세상치를 지고 가는 하나님의 어린 양이로 Гэхдээ харах тун ертөнцийн нүглийг өргөж бурхны хураг. 나무에 달리신 분
Модонд өлгөгдсөн нэг. 우리가 받아야 될 저주와 심판을 대신 짊어지시고 십자가에 예수님이 오르셨어요. Бидний авах ёстой хараал болоо шүүлтийг өмнөөс мань өөртөө аваад загалмай 십자가의 дээрээ 도가 цуглагдсан. 멸망하는 자들에게는 미라는 것입니다. Загалмайн зам нь сүрэгчдэд мунхаглал 그러나 болдог. 구원을 얻는 우리에게는 하나님의 능력이라. Харин авралыг авсан бидэнд бурхны хүч чадал юм. 예. 예수님께서 십자가에 달리셨어요. Есүс эзэн маань загалмайд цовдлогдсон. 그리고 그 십자가가 Тэгээд тэрхүү загалмай 우리의 마음 속에, бидний зүрх сэтгэл, 우리의 영혼 속에서 깨달아졌습니다. бидний сүнсэн дотор ухаарагдсан 그래서 шүү. 어떤 놀라운 변화가 생겼습니까? Тэгээд ямар гайхамшигтай өөрчлөлт бий болсон бэ? 죄인이 의인이 됐습니다. Гэмтэн зөвхт хүн болсон. 그렇죠? Тийм ээ? 지옥 갈 죄인이 Там руу явах гэмтэн 하나님의 아들이 됐습니다. бурхны хүү болсон шүү. 영접하는 자, 그 이름을 믿는 자들에게는 하나님의 아들이라는 권세를 주신다 했습니다. Хүлээн авагч түүний хүүгийн нэрэнд итгэгчтэнд бурхны хүү болох эрх мэдлийг өгсөн гэж байна. 구원받은 성도들은요, Аврагсан итгэгч нар 이미 예수님의 그 놀라우신 그 사랑을 경험했잖아요. аль хэзээ Есүс эзний гайхамшигтай хайрыг мэдэрсэн хүмүүс шүү дээ. 쓴물이 단물로 바뀐 것처럼 Гашуун ус амтлаг болж өөрчлөгдсөн шиг 지옥 갈 운명에서 천국 갈 운명으로 바뀌었고 там руу явах тавилангаасаа деваажинд очих тавилан руу өөрчлөгдсөн. 아무 소망도 없던 험한 인생이 Ямар ч найдваргүй байсан тэр хоосон амьдрал 산 소망을 가지고 당당하게 살아갈 수 있는 그런 놀라운 변화를 우리는 경험한 거예요. амьд найдвартай болоод эр зөрөгтэйгээр амьдрч чадах гайхалтай өөрчлөлтийг бид нар өөрсдөө амссан хүмүүс. 우리 신앙생활도 마찬가지입니다. Бидний итгэлийн амьдралсандаа адилхан. 예. 신앙생활이 쉽지 않아요. Итгэлийн амьдрал амар биш ээ. 예, 지금도 우리가 그걸 경험하고 있죠. Одоо бид нар өөрсдөө биеэр мэдрээд явж байна шүү дээ. 예. Тийм ээ? 우리 또 삶 속에서요. Бидний амьдралд 많이 마라를 만나게 됩니다. олон маратай таарна. 경제적인 어려움의 마라. Эдийн засгийн бэрхшээлтэй мара, 또 인간관계에서의 갈등이라는 마라. хүн хоорондын харилцаан доторх мара, 우리를 너무 아프게 하고 힘들게 하는 그런 마라들이 많이 있는 거예요. биднийг өвтгдөг, зовоодог марааднууд олон байгаа. 자, 이럴 때 어떻게 해야 됩니까? Энэ үед яах ёстой вэ? 불평을만 할 것이 아니라 Гомдож гонгонох биш. 한 나무를 바라봐야 돼요. Тэр модыг харах хэрэгтэй. 쓴물을 단물로 바꿔줄 수 있는 그 능력이 그 나무에 있었잖아요. Гашуун усыг амтлаг ус болгож өөрчлөх хүч чадал нь модонд байсан шүү дээ. 바로 예수님을 바라보라는 거예요. Есүсийг хараа гэсэн үг юм. 예수님께서는 Есүс эзэн маань 의사십니다. эмч юм. 그러죠? Тийм ээ? 지옥 갈 죄인을 살리시는 의사. Там руу явах байсан нүгэлтнийг амьлуулж чадах эмч. 그리고요. Тэгээд 신앙생활이 이제 힘들어지거나 넘어졌을 때 그 신앙을 회복시켜 주시는 그런 능력. итгэлийн амьдрал нь хэрэг хэцүү болоод бүдэрсэн байгаа тэр итгэлийг нь дахин сэргээж чадах эмч. 그리고 삶을 변화시키는 그런 능력입니다. Тэр хүч мөн амьдралыг нь өөрчилж чадах хүч чадалтай юм. 자, 26절을 보시죠. 26 харъя. 26절. 26 치료하신 하나님 여호와 라파이십니다. эдгээгч бурхан буюу Йохва Рапа гэдэг. 26절 읽어 주시죠. 26 уншиж өгье. Тэр хэрв та нар бурхан эзнийхээ дуу хоолойг анхааралтай сонсож түүний мэлмид зөв зүйтэйг үйлдэж түүний тушаалуудад чих тавьж бүх зарилгийг нь сахивал би Египтчүүдэд буулгасан өвчнүүдээс нэгийг нь ч та нарт буулгахгүй. Учир нь эзэн би та нарыг эдгээгч билээ гэв. 네. 너희를 치료하는 여호와입니다. Та нарыг эдгээгч эзэн би билээ гэсэн. 여호와 라파 이렇게 얘기합니다. Йохва Рапа гэж хэлдэг. 하나님께서는 Бурхан эзэн бол 치료하신 하나님이십니다. эдгээгч бурхан юм. 가장 중요한 치료는 지옥 가는 죄인을 살리시는 치료죠. хамгийн чухал эмчилгээ энэ ертөнцийн там руу явах нүгэлтнийг эмчлэх эмчилгээ. 그리고 구원받은 성도들이 이 세상이라는 광야를 통과하면서 겪게 되는 많은 상처들, 또 시험들, 또 넘어짐 이거에서 다시 회복시키시는 능력이 또 하나님께 있는 거예요. Мөн үүний дараа аврагдсан итгэвч хүн энэ ертөнцийн замыг туулаад явж байхад асуудал үүсэж болох итгэлийн бэрхшээлүүд мөн бүдрэх мөн сэтгэлээр унах болоод эдгээр бүх зүйлсүүдийг эдгэх. 먼저 영혼을 치료하십니다. Эхлээд тэр хүний сүнсийг нэмжилдэг. 그리고 육신의 질병에서도 보호하실 수 있습니다. Тэгээд мах бодих нь эрүүл мэндийг сахин хамгаалдаг. 근데 먼저 순종이 전제되죠. Гэхдээ эхлээд дуулууртай байдал гэдэг зүйл өмнө нь явах ёстой. 내 계명에 귀를 기울이며라고 말씀하셨습니다. Миний дуу хоолойг анхааралтай сонсож гэсэн. 내 모든 규례를 너희가 지키면이라고 되어 있습니다. Миний бүхий л тушаал заавруудыг сахих юм бол гэсэн.
먼저 하나님 앞에 순종이 전제됩니다. Эхлээд Бурхны өмнө дуулууртай байх ёстой дэс дараалал. 그랬을 때 여호와 라파 하나님을 우리는 경험하게 되는 거예요. Энэ дэс дарааллаар явах юм бол Яхва Рапаг бид нар мэдэрч байна. 구체적으로 한 나무를 지시하셨죠? Илүү наривчлаад нэгэн модыг үзүүлсэн. 바로 예수님이십니다. Есүс эзэн юм. 예, 변화시키십니다. өөрчилдөг, 회복시키십니다. сэргээдэг, 살리십니다. амьлуулдаг, 이렇게 세우십니다. босгон байгуулдаг. 예. 이것은 실제 상황입니다. Энэ л бодит төрөх юм аа. 지금도 우리 형제자매들 많이 어려움 속에서 있지 않습니까? Одоо зэндээ ахын дүүс мөр хүн дүүс хэцүү нөхцөл байгаа шүү дээ. 신앙을 지키고 Итгэлээ сахиж. 예. 더욱더 우리의 삶이 더 힘있게 나가기 위해서는요. Илүү их бид нар итгэлээрээ хүчтэй амьдрахын тулд 예수님을 더욱더 바라봐야 됩니다. Есүсийг бүр илүү харах хэрэгтэй, бүр илүү найдах 더욱더 хэрэгтэй. 순종해야만 합니다. бүр илүү дуулууртай л байх хэрэгтэй. 그러면 여호와 라파 하나님을 우리는 경험하게 되는 거예요. Тэгэх юм бол Яхва Рапа бурхныг бид нар мэдэрч чадна. 자, За 27절을 보시죠. 27 гарыг 같이 읽읍시다. хамтдаа уншаа. Тэд Элимд ирэхэд тэнд усны 12 ундраг 70 далдуумад байсан бөгөөд тэнд усны дэргэд тэд буудаллав. 자, 하나님은 엘림 큰 나무라는 뜻입니다. За бурхан Элимд буюу том мод гэсэн утгатай газар. 그곳에 12개의 우물을 이미 하나님은 예배해 놓으셨어요. Тэр газарт алгизийн 12 ундрагтай усны ундрагтай газрыг бэлдсэн байна. 그리고 종려 나무가 70그루가 있었습니다. Тэгээ бүр далдуу мод 70 ширхэг байсан байна. 예, 그 종려 나무는 그 대추 야자 열매 많은 열매가 맺히는 나무입니다. За далдуу модноос болохоор одоо маш их үр жимс ургадаг байгаа. 예. 그 물을 통해서 육신의 갈증을 해소하고 Тэр усаар нь махбодынхаа одоо цангааг тайлж 그 종려 나무 열매를 통해서 또 음식을 공급해주고 тэр далдуу модны үр жимсээр нь хоол хүнсийг нь хангаж 그 우물가와 그 나무 숲에서 그 나무 그늘 밑에서 안식을 취할 수 있는 тэр усны дэргэд болоо тэр модны далбаанд доор амарч чадах. 예. 이게 무엇을 의미합니까? Энэ юуг илэрхийлж байгаа вэ? 이 세상이라는 광야를 통과하게 한 우리 성도들에게도 하나님께서는 예림을 준비해 놓으신 거예요. Энэ ертөнц гэдэг цөлийн замыг туулсан итгэгч нарт эцэстээ бурхан Элимийг бэлдсэн байгаа гэсэн үг. 지친 영혼들에게 Сүлдсэн сүнснүүдэд 안식과 위로와 새 힘을 얻을 수 있는 처소를 말하는 겁니다. амралт болоод тайтгарл болоод шинэ хүчийг олж авах газрыг бэлдсэн гэсэн үг. 바로 교회입니다. Чуулган юм. 하나님의 말씀입니다. Бурханы үг юм. 우리 교회 이름이 뭐죠? Манай чуулганы нэр юу вэ? 날레 철광이 아닙니다. Налайх чуулган биш. 예, 구청에다가 등록한 이름은 뭉크 에믹 온드락입니다. За дүүргийн захиргаанда бид нар бүртгүүлсэн нэр нь Мөнх амийн ундраг гэж байгаа. 예, 엘림에 있는 그 의미하고 비슷하죠. Тэр Элим гэдэг утгатай адилхан байгаа ч тийм. 뭉크 에믹 온드락. Мөнх амийн ундраг. 예, Тийм ээ. 우리는 하나님 말씀을 통해서 위로받죠. Бид нар Бурханы үгээр дамжуулаад тайтгарлыг авч байгаа. 같은 처지에 있는 형제자매들과 교제 속에서 우리는 서로 위로하고 또 새 힘을 얻기도 합니다. Ижил нөхцөл байдалд байгаа ахын дүүстэйгээ нөхөрлөөд тайтгарлыг авч шинэ хүчийг авдаг. 하나님께서는 Бурхан эзэн маань 이 광야에 있잖아요. энэ цөлд байгааз 마라라는 곳도 하나님이 허락하신 거예요. Мара гэдэг газрыг ч Бурхан зөвшөөрсөн. 그리고 예림을 준비해 주신 것도 하나님이십니다. Тэгээд Элимийг бэлдэж тавьсан ч Бурхан өөрөө юм. 그 과정을 통해서 정말 하나님을 더욱더 의지하는 믿음을 훈련시키시고 Тэрхүү үйл явцаар дамжуулаад Бурханд илүү их найдах, итгэлтэй болгож дасгалжуулсан. 그 교만한 기질을 꺾으셔서 겸손한 사람으로 만들어 가시는 거예요. Тэр бардам зангын дард болгон номхотгож, даруй хүн болгож өөрчилж байгаа. 예. 그리고 결국은 더 좋은 걸로 주시기 위해서니까 그 말입니다. Ингээд эцэстээ үр дүнд илүү сайхныг нь л өгөхийн тулд юм аа гэсэн байна. 주님 앞에 우리는 더 순종하는 믿음을 배워야만 합니다. Эзний өмнө бид нар илүү дуулууртай байдаг итгэлийг суралцах хэрэгтэй. 구원받은 성도라면은요. Аврагдсан итгэгч хүн бол 현재 이 세상이라는 광야길을 통과하고 있는 하나님 백성이나 마찬가지인 겁니다. яг одоо бид нар энэ ертөнц гэдэг цөлийн замыг туулаад явж байгаа Бурханы ард түмнүүдтэй адилхан. 한번 생각해 봅시다. Бодож үзцгээе. 형제자매님들 지금 각자의 지금 영적인 삶이나 지금 삶이요. За ахын дүүс та нарын одоо хүн тус бүрийн одоо махбодны амьдрал, сүнсний амьдрал 지금 마라에 거하고 계십니까? 지금 엘리미에 거하고 계십니까? таны энэ сүнслэг амьдрал нь одоо Марад байна уу, Элимд байна уу? 마라에서는 정말
그 고난 속에서도 쓰리씀을 경험하고 있었죠. Мараад байхдаа тэрхүү зовлон дотор үнэхээр гашуунаас гашууныг мэдэрсэн. 네. Тийм ээ. 지금 우리 형제자매들 정말 많은 육신적인 영적인 그런 어려움 속에 있을 수 있어요. Одоо манай ахын дүүснэр маань үнэхээр мах бодийн хувьд, сүнсний хувьд олон бэрхшээл дотор байж болно. 어쩌면 마라 우물 앞에서 당황하고 진짜 불평했던 이스라엘 백성들의 모습처럼 그런 어려운 상황이 있을 수 있는 거예요. Магадгүй баараа дээр ирээд гомдлож гонгонож байсан Израилуудтай адилхан төрхтэй байж болно. 그러나 조금만 기다리십시오. Гэтэ жоохон л хүлээгээрэй. 마라 다음에 엘림이 있었잖아요. Мараагаас жоохон яваад Элим байсан шүү дээ. 틀림없이 하나님께서 그 마라의 그 고난을 분명히 통각해 하시고 엘림에서 또 위로해 주실 겁니다. Гарцаагүй бурхан тэр Мараагийн зовлонгод гатлуулаад Элимд тайтгаруулж өгөх болно. 혹시 지금 엘림에 가고 계신 형제님들 계십니까? Магадгүй одоо Элимд байгаа ахын дүүснэр байна уу? 그래도 하나님의 은혜 속에서 정말 감사하고 있고 Үнэхээр бурханы нэгүсэлд талархаад 영육간에 지금 평안하실 수도 있습니다. мах бодоод сүнслэгээр амар амгалан байж болно. 그러나 또 조심해야 됩니다. Гэтэ бас болгоомжлох хэрэгтэй. 조금 지나면 하나님께서 허락하신 또 마라가 나타날지 몰라요. Дүн удахгүй бас бурханы дахиад зөвшөөрөх Мараа гарч ирчих болно. 우리가요. Бид нар 지금 내가 처한 상황이 내 마음 상태가 지금 마라 상태냐 엘림 상태냐 그건 다를 수 있는 거예요. одоо миний байгаа нөхцөл байдал, одоо миний амсаж байгаа зүйлсүүд Мараад байна уу, Элимд байна уу гэдэг нь өөр байж болно. 그러나 어떤 상황, 어떤 환경이 있을지라도 Энэ нөхцөл байдлууд ямар ч нөхцөл байдал, ямар ч газарт юу ч болж байсан. 우리는 더욱더 하나님을 믿고 신뢰해야만 합니다. Бид нар зүгээр л бурханд илүү их найдаж итгэх хэрэгтэй байхгүй юу? 어려울수록요. Хэцүү байх тусмаа 불평 원망이 아니라 гомдлож гонгонох биш. 정말 하나님 앞에 더 부르짖어야 되겠습니다. Үнэхээр бурханаас гуйж ухаашгирах хэрэгтэй. 그리고 한 나무, Тэгэд нэг мод, 변화시키는 능력 있는 한 나무, өөрчлөх хүч чадалтай нэг мод. 예수님이십니다. Есүс эзэн шүү дээ. 우리는 더욱더 예수님을 가까이 해야만 합니다. Бид нар бүр ч илүү Есүс эзэн рүү ойртох хэрэгтэй. 말씀을 가까이 하는 거죠. Үг рүү ойртох хэрэгтэй. 그리고요. Тэгээд 우리가 어떤 운명에서 건짐을 받았는지를 다시 우리는 생각해야만 합니다. бид нар ямар тавилангаасаа аврагдсан бэ гэдгээ дахиад бодох хэрэгтэй. 어떤 상황에서도 Ямар ч нөхцөл байдалд 우리는 요동하면 안 됩니다. бид нар ганхаж гунхаж болохгүй. 성경의 룻기에 보면 나오미가 나옵니다. За Библийн Рут номон дээр Наоми гардаг. 그는 베들레헴에 살고 있었습니다. Тэр Бэтлехэм амьдарч байсан. 흉년이 오니까 어떻게 했죠? Ган гачиг болохоор яалаа? 모압 땅으로 이사가 버렸어요. Моаб бүрийн газар руу явсан. 결국은 고난이 왔을 때 하나님 말씀에 불순종했고 하나님의 그 나오미 집안에 징계 내렸죠. Эцэстээ зовлон өргөд бурхны үгэнд дуулгаргүй байснаар бурхан Наомигийн гэр бүлд одоо сахилгажуултыг өгсөн. 그래서 남편이 죽고 Нөхөр нь өгсөн. 또 이방 여인들하고 자기 아들들 결혼시켰을 때 두 아들도 죽었죠. Хоёр хүн өгсөн. 예. 나오미가 결국 그것이 하나님께서 내리신 징계라는 걸 깨닫잖아요. Ингээд бурхан Наоми бурхнаас өгсөн сахилгажуулалт юм байна гэдгийг ухаарсан. 예. 자, 룻기를 한번 보시죠. 자, 룻. 마무리하겠습니다. За номоос хараад дуусгая. 네. 사사기 다음입니다. За тооллого номны дараагийн шүүгчд номны дараагийн Рут 자. 2장입니다. 2 дугаар бүлэг байна. Хуудас 300 20절, 21절입니다. 2021 읽어주시죠. уншиж өгье. Наоми бэрдэ эзэн түүнийг ивэх болтугай. Тэрээр амьд хийгээд үхэгсдэд инэрл үзүүлэхэд зогсоодоггүй эзэн билээ гэж хэлв. Тэгээд Наоми түүнд дахин тэр хүн чинь бидэнд байгаа ойрын садангийн хүн билээ. Мөн тэр л бидний өвийг хойчтой золин авах эрх бүхийн нэгэн юмаа гэв. Тэгтэл Моаб эмэгтэй Рут тэр хүн бас миний зарцнаар бүх урагцыг минь хурааж дуусах хүртэл 21절까지요. чи тэднийг түш гэж надад хэлсэн гэв. 아, 5절 아래. 1장 20절, 21절입니다. За нэгийн хэмээн нэгийн 20 21 байна. За уучлаарай. 1장 20절, 21절. Нэгийн 20 21 예, 다시 한번 дахиад 읽어주시죠. уншиж өгье. Тэрээр тэдэнд намайг Наоми гэж битгий дууд. Учир нь төгсгөчд нэг нь намайг дэндүү гашуунаар зовоосон тул намайг Мара гэж л дууд. Би дүүрэн гарч явсан боловч эзэн намайг хоосон буцааж авчирв. Нэгэнт эзэн миний эсрэг гэрчилж төгсгөчд нэг нь надад муугаар хандсан тул та нар юунд намайг Наоми гэж дуудана вэ гэлээ. 예. 나옴이라는 뜻은 희락과 기쁨이라는 뜻입니다. Наоми гэдэг нь тааламжтай, баяр хөөртэй гэсэн утгатай. 좋은 이름이죠. Гоё нэр байгаа зү. 그런데
하나님 앞에 불순종했을 때 Гэхдээ Бурхны өмнө дуулуургүй бандах үед 1장 1절에 보면 사사들이 치려야 되는데 그 땅에 흉년이 드니라 라고 되어 있어요. нэг дээрээс харах юм бол шүүгчдийн захирч байсан өдөр тэр нутагт өлсгөлэн болов. 이 흉년은 이제 고난입니다. Энэ өлсгөлэн гэдэг нь зовлон гэлж байгаа. 유다 베들레헴의 한 사람이 그 아내와 두 아들 데리고 모압 지방에 갔더니 Нэгэнгээр Юдагийн Бэтлехемээс эхнэр хоёр хүүгүүний хамт Моабын нутагт цагаачлан суухаар 이것이 яв. 하나님 말씀은 불순종한 모습입니다. Энэ дөрхөнд Бурхны үгэнд дуулуургүй байгаа төрх. 예, 하나님께서 내리신 징계입니다. Бурхны буулгасан сахилгажуулалт 남편이 죽고 두 아들이 죽죠. нөхөр нь өгсөн, хоёр хүү нь өгсөн. 나오미가 결국 이걸 깨닫고 돌이켜서 이제 다시 베들레헴 땅으로 돌아오면서 한 얘기입니다. Наоми үнийг ухаарад эцэстээ гимшээд Бэтлехем рүү буцаж ирж 나를 байгаа. 나오미라고 하지 마라. Ирээд Наоми гэж дууд бүү дууд. 말하라. Мара гэж дууд. 말아 쓰다. Мара гашуун. 괴롭다는 뜻입니다. Зовлонтой гэсэн утгатай. 예. 내가 풍족히 나갔는데 비어서 돌아오게 되었다. Би дүүрэн гарч явсан боловч хоосон буцаж ирлээ. 하나님께서 나에게 징벌하셨다. Эзэн намайг сахилгажуулсан. 그래도 깨닫고 회개했어요. Гэсэн ч ухаарад гимссэн. 결국은 다시 하나님께서 나오미를 회복시키시죠. Эцэстээ Бурхан Наомиг 그리고 дахин 또 복 сэргийлсэн. 주시죠. Бас ерөөсөн 이거 우리에게 참 교훈이 됩니다. энэ бидэнд маш том сургамж өгдөг. 예. 하나님 말씀에 불순종하면은 Бурхны үгэнд дуулуургүй байх юм бол 정말 스스로 마라를 선택하는 거나 마찬가지인 거예요. өөрөө яваад Мараг сонгож байгаатай адилхан баггүй юу? 그래서 어떤 상황에서도 Тэгэхээр ямар ч нөхцөл байдалд 하나님의 말씀과 하나님의 교회를 멀리하면 안 되는 거예요. Бурхны үг, Бурхны чуулганаас хол байж болохгүй юм. 그러면 결국은 또 마라를 경험하게 되는 겁니다. Тэгвэл эцэстээ дахиад Маратай тулгар. 예. 자, 고린도서 7장을 보시겠습니다. За 1-р Коринт 7-аас харъя. 마지막 말씀입니다. За сүүлийн үг 1292 7장 1-р Коринт 7 29절부터 31절입니다. 29-с 31. 고린도전서 7장 1-р 29절부터 Коринт 31절 7-гийн 29-с 31. 읽어주시죠. Уншиж өгье. Ах トゥ нараа үүнийг би та нарт хэлье. Цаг хугацаа ахар богино болжээ. Цаашдаа их нэртэй нэхнэргүй мэт, уйлж буйн уйлаагүй мэт, баярлаж буйн баярлаагүй мэт, худалдан авч буйн өмчлөөгүй мэт, энэ ертөнцийг ашиглаж буйн бүрэн дүүрнээр ашиглаагүй мэт болох ёстой аж. Учир нь энэ ертөнцийн хэлбэр өнгөрөн одож байна. 자, 이 말씀의 의미는 무슨 뜻이냐면요. За энэ үгийн утга юу вэ гэхээр 지금 가정에 있든지 одоо та гэртээ байсан ч 아니면 지금이 울고 있는 어려운 상황인지 одоо та уйлах хэмжээний хэцүү нөхцөл 아니면 байсан ч 지금이 아마 웃고 기쁜 어떤 그런 상황이든지 магадгүй одоо энийгээд баяр хөөртэй нөхцөл байгаа ч 또 이것저것 필요한 물건들을 많이 갖고 있는지 아니면 그런 삶이 좀 어렵든지 одоо хүссэн зүйлсээ их олоод эдэлж байгаа юу? Аль эсвэл амьдрал чинь жоохон гарчигтай зовлонтой байгаа байна уу? 그런 환경에 너무 연연하지 마라 그 말입니다. Энэ амьдралын янз бүрийн нөхцөл байдлуудад хитрхи битгий хүлэгдээ гэсэн үг. 왜요? Яагаад вэ? 계속 우는 사람도 계속 우는 건 아니죠. Уйлаад байгаа хүн үргэлжлээл уйлаад байхгүй. 예. Тийм ээ? 또 웃고 기쁨이 또 오는 거예요. Бас инээх баярт өдөр ирнэ. 그러나 그것이 반복되죠. Гэхдээ энэ бүхэн ээлжиж солигддог. 예. Тийм ээ? 어쩌면 마라와 엘림이 반복될 수 있는 거예요. Магадгүй Мара, Элим хоёр ээлжлээл ирэх болно. 와, 이제 살만하다. Одоо амьдрах сайхан байна. 와, 물이 있다. Устай 먹을 болчихлоо. 게 있다. Идэх хоолтой 아, болчихлоо. 감사하다. Талархаж байна. 그러나 또 지나가야 되는 거예요. Гэтэ дахиад өнгөрөөд явах хэрэгтэй. 금세 얼마 안 가서 또 물이 없을 수 있고 Удахгүй дахиад усгүй 또 болж 먹을 болно. 것이 없을 수 있고 Хоолгүй болж болно. 피곤할 수도 있는 거예요. Ядарч болно. 또 마라같이 쓴물을 만날 수도 있는 거예요. Дахиад Мара шиг гашуун устай дуулзаж болно гэсэн үг. 즉 상황은 얼마든지 바뀔 수 있는 거예요. Өөрөөр хэлбэл энэ нөхцөл байдал гэдэг чинь хизээл бол хизээ өөрчлөгддөг юм аа. Тийм ээ? 마라가 한 곳만 있었겠습니까? Мара ганцхан л газар байд юм уу? 엘림이 딱 한 곳만 있겠습니까? Элим гэд ганцхан л газар байдаг юм уу? 그 40년이라는 광야 생활 속에서 Тэр 40 жил гэдэг зүйлийн хугацаанд 많은 마라와 엘림은 반복해서 나타났던 겁니다. маш олон Мара, Элим хоёр ээлжилсээр байсан байгаа. 형제 자매님들, Ахын дүүс нараа. 우리 성도들의 삶도 신앙생활도 마찬가지인 겁니다. Манай итгэгч ахын дүүсийн итгэлийн амьдрал мөн адилхан юм баггүй юу? 오늘 우리가 교훈을 받은 마라나 엘림은 반복해서 나타나게 될 겁니다. Өнөөдөр бидний сургамж авч байгаа Мара, Элим хоёр таны амьдрал ээлжилсээр байх болно. 즉 환경이 좀 좋아질 수도 있고 환경이 더 어려워질 수도 있는 거예요. Өөрөөр хэлбэл энэ амьдрал чинь жоохон сайжирч болно, бүр муудчих болно. 예? Тийм ээ? 자, 이때 Энэ үед 31절에 뭐라고 말씀하십니까? 31 дээр юу гэж хэлсэн бэлээ?
이 세상의 현정은 지나감이니라. Энэ ертөнц нь ашиглаагүй мэт өнгөрч одно. 뭐라고요? Юу гэсэн бэ? 지나가는 거. ертөнцийн хэлбэр өнгөрөн одож байна. 광야는 Цөл бол 지나가는 겁니다. өнгөрч одох газар. 통과하는 겁니다. Гатлаад гарах газар. 최종 목적지가 아닙니다. Эцсийн зорж очих газар биш. 우리는 Бид нар 성도들은요. итгэгч нар 이 세상이 영원히 사는 것이 아닙니다. энэ ертөнцид мөнхөд амьдрах газар биш. 우리는 영원한 하나님 나라를 향해 이 광야를 지나가고 있는 여행객인 것입니다. Бид нар мөнхийн бурхны улсыг чиглээд энэ ертөнцөөр өнгөрч одож байгаа аялагч нар юм. 오늘 이스라엘 백성들을 통해서 Өнөөдөр Израилийн ард түмнээр 그 дамжуулаад 마라 우물가면서 당황하면서 불평하는 이스라엘 백성들, тэр Марагийн дэргэд гомдлож гонгонож байгаа израильчууд 그들의 어리석음 속에서 혹 우리의 어리석은 모습을 한번 돌아봤습니다. тэдний мунхаглал дотроос өөрсдийнхөө нөхцөл дүрхийг ч бас харлаа. 영원한 지옥 갈 운명에서 예수님의 그 십자가 사랑으로 구원받은 우리들, Мөнхийн там руу явах байсан тавилангаас Есүс Христийн загалмай хараар аврагдсан бид. 우리는 어떤 상황에서도 우리 하나님께 감사해야만 합니다. Тэмчээс бид нар ямар ч нөхцөл, ямар ч амьдрал бурханд талархах хэрэгтэй. Ямар ч хэцүү байсан 지옥 고통하고 우리는 비교할 수 없는 거예요. тамийн зовлонтой энэ харьцуулах юм биш. 그러죠? Тийм ээ? 그리고요. Тэгээд 틀림없이 광야를 통과케 하시는 데는 하나님의 계획이 있다는 것을 우리는 믿어야 되죠. гарцаагүй зүйлийн замаар гатлуулж байгаад бурхны төлөвлөгөө байгаа гэдэгт итгэх хэрэгтэй. 그리고 이것은 다 지나가는 거라고 분명히 말씀드립니다. Тэгээд энэ өнгөрч одно гэж хэлж байгаа. 어려울수록요. Хэцүү байх тусам 한 나무 예수님이십니다. нэг мод буюу Есүс Христ, 예수님은 변화시키십니다. Есүс Христ өөрчилдөг, 회복시키십니다. сэргээдэг, 치료하시는 하나님이십니다. эдгээдэг бурхан. Тийм ээ. 그래서 Тийм учраас 우리는 어떤 상황에서도 하나님을 믿고 бид нар ямар ч нөхцөлд байсан бурхандаа итгээд 어려울수록 더욱 간절히 기도하면서 хэцүү байх тусмаа чин зүрхнээс залбирч 이 영적인 광야를 우리는 통과합시다. энэ сүнслэг цөллийг даваад 한 гарцгаая. 사람도 이 거룩한 물 위에서 뒤처지지 않거나 떨어지지 않도록 Энэ ариун сүргээс нэг хүн ч холдох юм уу ухрахгүйгээр 함께 나아갑시다. хамтдаа урагшилцгаая. 같이 기도하시겠습니다. Хамтдаа залбирая. 아버지 하나님, Бурхан минь. 저희는 영원한 멸망으로 가고 있었던 죄의 종들이었습니다. Бид нар мөнхийн сүрэл рүү явж байсан нүглийн боолоод байсан билээ. 그런 저희를 사랑하셔서 Ийм байсан биднийг харьлаад 이 세상에 예수님 보내주시고 энэ ертөнцид Есүсийг илгээгээд 예수님께서 우리의 영혼의 생명나무가 되어주심을 진심으로 감사드립니다. Есүс эзэн маань бидний сүнсний амийн мод болж өгсөнд чин сэтгэлээс талархъя. 예수님께서 우리가 받아야 될 저주와 형벌을 십자가에서 대신 받아주셔서 Есүс эзэн маань бидний амсах ёстой зовлон болоод зүдгүүрийг загалмай дээр өмнөөс минь амсаж 저희 영혼을 죄의 종에서 해방시켜 주심을 감사드립니다. бидний сүнсийг нүглийн боолчлоос чөлөөлсөн талархаж байна. 우리를 이 세상 광야를 통과케 하신 하나님의 뜻을 생각해 보았습니다. Биднийг энэ ертөнц гэдэг цөлөөр удирдан дагуулж байгаа бурхны хүслийг бодож үзлээ. 이스라엘 백성들은 조금만 어려워져도 불평 원망을 했습니다. Израильчууд жоохон л зовж зүдрэхээр гомдлсон билээ. 그런데 그 모습이 꼭 저희의 모습들도 있습니다. Гэтэ тэр төрх нь бидний төрхтэй адилхан байж болох юм. 저희의 신앙과 저희의 마음을 돌아보게 하신 것 감사드립니다. Бидний итгэл, бидний зүрхийг, сэтгэлийг эргүүлж харж дүгнүүлсэн талархлаа. 우리 형제 자매님들이 Бидний ахын дус 하나님의 크신 뜻 속에서 마라를 만나기도 하고 또 엘림에 거하기도 합니다. Бурхан таны агуу хүслийн дагуу Маратай ч уулздаг, Элимд ч очдог билээ. 어떤 상황에서도 Ямар ч амьдрал дотор 우리 байсан. 형제자매들 믿음 지켜주시고 Ахын дүүсийн маань итгэлийг сахин хамгаалж, 결국 하나님께서 우리를 더 좋은 복을 주시고자 하는 것을 경험케 하시옵소서. эцсийн үр дүнд Бурхан бидэнд илүү сайн сайхан өрөөлийг өгөхийг хүсдэг юм а гэдгийг мэдрүүлж өгнө. 여호와 라파의 하나님을 날마다 경험케 도와주시옵소서. Яхва Рапа Бурханыг өдөр бүр бид илрүүлж чадхад тусална. 코로나 사태로 몽골뿐만 아니라 온 세상에 지금 힘든 상황입니다. Коронавигоос болоод Монголоор зогсохгүй бүх ертөнцид даяараа зовж зүдэрч байна. 이 시험의 때를 통과하고 있는 우리 형제자매들 정말 이 때를 잘 버티고 있게 하시옵소서. Энэ сорилтын үеийг туулж байгаа ахын дүүс маань сайн даван туулж чадхад тусална. 우리 형제자매들의 건강 또 하나님께서 지켜주시옵소서. Ахын дүүсний маань эрүүл мэндийг Бурхан хамгаалж өгнө. 하나님께서 허락해 주신 건축이 잠시 지금 멈춰져 있습니다. Бурхан таны зөвшөөрсөн барилгын ажил төр амарч байгаа илээ.
이 큰 역사를 끝까지 이루어 주시옵소서. Энэ агуу ажлаа эцэг хүртэл өдөрдөн дуусгано. 날레오 교회의 허가를 꼭 받아서 Налах чуулганыхаа зөвшөөрлийг аваад 우리가 당당히 복음을 전할 수 있도록 бид зоригтойгоор сайн мэдээг тарааж 또 чадгаар 많은 형제자매들의 헌금과 илүү олон ахын дүүсийн өргөл 또 болоод 봉사와 үйлчлэл болоод 기도로 준비된 이 교회당에서 마음껏 하나님의 복음을 전파할 수 있도록 도와주시옵소서. залбирлаар босгон байгуулагдсан энэ чуулганы байран дотроо зүрх сэтгэлээс сайн мэдээ тарааж чадахад туслана. 예수님의 이름으로 간절히 기도드립니다. Есүсийн нэрээс чин сэтгэлээс залбирлаа. 아멘. 자, 형제 자매님들 잠시 광고 드리겠습니다. За ахын дүүс нартай түр зарлал хэлье. 예. 지금 2월 23일까지 이렇게 지금 이제 코로나 사태를 예방하기 위해서 이제 통제가 강화돼 있죠. За одоо 2 сарын 23-ны хүртэл коронавиг одоо хөл хорой тогтооцсон байгаа шүү дээ. 지금 저도 이제 계속 그런 메시지를 받아보고 있는데 За бидсэндээ мессеж авсаар байгаа. 형제자매들도 이제 뉴스를 통해서 소식을 듣고 있을 거라고 생각이 됩니다. Ахын дүүс нар маань мэдээгээр бас мэдээ сонсож байгаа хаа гэж бодож. 23일까지는 저희도 이 통제 상황에 잘 순응을 해서 이 건축 봉사도 거의 좀 쉬어야 될 그런 상황입니다. За 23-ны хүртэл одоо энэ захираг одоо төрөөс гаргасан захиргаандаа одоо захирагдаж одоо барилгын үйлчлэлээ төр зогсоох хэрэгтэй болж байна. 근데 이제 뉴스에 보면 23일 이후부터는 이제 우리 어떤 회사라든지 어떤 우리 삶을 정상적으로 할 수 있도록 허용하는 것으로 지금 그렇게 저도 뉴스를 지금 들었습니다. За тэгээ 23-наас хойш одоо хэвийн үйл ажиллагаанд орно гэсэн мэдээ сонсож байна. 예. 그러면 저희도 지금 많이 이제 건축이 진행됐지만 아직도 남은 그 일들이 많이 있습니다. 그것을 미루지 않고 바로 다시 적극적으로 그런 공사를 해 나가겠습니다. За тэгээ тэр цаг мөчөнд болохоор бид нар тэсэндээ одоо үлдсэн барилгын ажлаа хойшлуулалгүйгээр тухайн үед нь эхлүүлье гэж бодож байна. 우리 형제자매들 교회 허가를 위해서 기도해 주시고 이 건축을 위해서 기도해 주시고 또 적극적으로 같이 참여하셔야만 합니다. За ахын дүүс нар маань энэ чуулганыхаа зөвшөөрлийн талаар за мөн барилгын үйл ажиллагаа барилгын талаар за тэгээд мөн өөртөө итгэхийлэн оролцож залбирч өгөөрэй гэж хүсэж байна. 그래서 이제 그 통제가 완화되고 이제 활동을 할 수 있는 그 허가가 된다면은 적극적으로 건축을 시작할 테니 그때 우리 형제자매들 좀 적극적으로 같이 참여해 주시기 바랍니다. За тэгээ 20 тавигдаад үйл ажиллагаанууд өрнөсргээд эхлэх юм бол барилгын ажиллагаасандаа эхлүүлээ. Ахын дүүс нар итгэхийлэн оролцож өгөөрэй гэж хүсье. 예, 자 교재 16일 화요일 날 10시 30분에 1조 조모임이 있습니다. За 16-ны буюу одоо эх 2 дахь өдөр 10:30-аас 1-р дүүргийн хэсгийн нөхөрлөлтэй 16일입니다. 16. 예, 이 교재는 온라인으로 진행하도록 하겠습니다. За энэ хүн нөхөрлөл мань онлайнаар болно. 그리고 19일 금요일 6시 30분에 2구역 구역 모임이 온라인으로 진행되겠습니다. За тэгээ 19-ны орой 6:30-аас 2-р дүүргийн нөхөрлөл онлайнаар болно. 예, 그리고 수요 말씀 그리고 청년의 주일 말씀도 다 온라인으로 정상적으로 진행되겠습니다. За 3 дахь үг эзний өдрийг залуучуудын нөхөрлөл бүгдээрээ хэвийн цагта онлайнаар болох байгаа. 예, 그리고 지금 헌금 생활에 대해서 좀 어려움이 있는데 계좌 이체로 이렇게 헌금 생활을 하시는 분들 계속 하고 계신데요. 자기 개인의 신앙 생활을 잘 챙기시기 바랍니다. За тэгээ өргөлдөө одоо оролцож чадахгүй байгаа ахын дүүс нар бас байгаа. Гэхдээ дансаар яг ингээд өргөлдөө тогтмол оролцож байгаа ахын дүүсч байгаа. Тэгэхээр энэ цаг мөчтөр та бүхэн хувийн итгэлийн амьдралаа өөрсдөө сахин хамгаалах ёстой шүү. 또 어떤 상황이 이렇게 변동이 생기거나 또 우리 형제자매들과 같이 논의할 사항이 있으면 교회에서 임원들을 통해서 전달하도록 하겠습니다. За тэгээ өөрчлөлт гарах юм бол ахын дүүс нартэндээ үйлчлэлийн банк гишүүдтэйгээ нөхөрлөж байгаад мөн дамжуулж хэлэх болно. 예, 감사합니다. баярлалаа.